ni cɛbakɔrɔ muso camantigi den naani kan kɛra ko cici i nunkɛla kɛra n buramuso ta ye, pipi i disi kɛra i ba ta ye, yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye. n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la, jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ, n'o tɛ duden bɛɛ ye filen kelen kɔnɔ kisɛ ye. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ, ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma. Cɛjugu tɛ n ko so. Musoya dakabananko, ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange. Musoya kɔnɔnafiliko, k'i ɲu finna, k'i taama finna, ka t'i jigi finna, ko muso tɛ fɛn ye. Wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye. Cɛbakɔrɔ masiri, jamana fitinɛ yelen, fanga kunnadiri, o bɛɛ n'a ta n teri, i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndɛliw ɲɛ. Tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli, nka pɛndɛliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye. Musoya tɛ yɛrɛ yira ye, cɛɲa tɛ, yɛrɛ bunanji tɛ, yɛrɛmabila tɛ. N'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi, a bɛ yelenku, a taama sen ka ɲi, a b'a yɛrɛ ye. Nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ, ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ, ko yɛrɛ dɔn ka bon, ko danbe de ka jan. Wa an ka sojuw siga kɛnbaw la. Namara ma kɔli sa, radio Clédou e kɛra Manden dugamasakɔrɔ ye, ka t'i sigi Manden bulonba da la, donda kelen bɔda 100 k'o bɛɛ kɔlɔsi. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, e bɛ bi i jugu kɔ, e tɛ bi i jugu ɲɛ. Papa, maman, papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah.
a bɛ lamɛnnikɛlaw fana wele ka miiriya kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka du kɔnɔna kibaruya ɲɛnabɔ hakilisigi la. Balimaw ni su tile kanubaga an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Madame Diallo quand même monsieur Lenko ko bi kɔni a bilama pufu ani tɛnɛ u b'a la bi dɛ fu bɛ concurrence tɛnɛ sɔgɔsɔgɔtɔ la f'a bɛ fasi bɔ a kɛrɛ Madame Diallo a tɛmɛ Madame Diallo waati min na an b'a fɔ ko nu filɛ ka dɔgɔ ko hali o tɛ se ka tɛ fiɲɛ sama a mana kɛ min ye turu bɛ nu filɛbaw la sa an nana fana lajɛ bi nin bɔra yɛrɛ da dɛ yɔrɔ mɔgɔ ma nin f'i ma aw de y'a fɔ dɛ e de y'a fɔ mɔgɔ ma nin f'i ma nin a bɔra e de da a bɔra ale de da o ale ka kuma segintɔ dɔ k'a fɔ Kamara ka jɛgɛwusu naji mako b'a la 8 mars Kamara de b'o sini an bɛ 8 mars da sɔgɔsɔgɔ ni mura bɛ na Kamara bɛ naji tobi ka taa di yan ne fa de tobilikɛla ye fo k'a ɲɛ an tɛ 8 mars de la sini an fana t'an ka lafiya don yan sini tile kelen an fana ka san kɔnɔ an tɛ tobili kɛ don min o de ye sini ye Ala ka hakili ɲuman d'aw ma amina ne fa de bɛna tobili kɛ a ye jɔna kɛ i fa bɛ tobili kɛ k'a di tɛnɛ ɲɛ t'a la dɛsɛlen don ka kuma a ɲɛ bɛn na kuma ma d'a ma don kuma foyi ma d'a ma k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo bi ye tɛnɛ ye sini o ye musow ka fête ye an tun ye lahalaya dɔ daminɛ talata don a ma ntɛnɛn don de sawa talata don nka a ma ban dɔɔni bɛ fɔ a la bi ka musow fo u ka sɛgɛn na ka musow fo u ka muɲu na ka musow fo u ka faamuyaliw la furuso kɔnɔna la ka musow fo u ka ladonni na ka musow fo u ka sɔkɔnɔ sɛgɛn ani kɛnɛma sɛgɛn na u ka hakili ɲumanya la musow de sɛgɛnnen don bange yɔrɔ la musow de sɛgɛnnen don cɛ ladonni yɔrɔ la musow de sɛgɛnnen don ka muɲu cɛ baramɔgɔw kɔrɔ cɛ fa kɔrɔ cɛ ba kɔrɔ a tɛnɛmuso n'a kɔrɔmuso n'a dɔgɔninw ko foli bɛ musow ye bi han n bɛ n kan majigi don k'o kuma fɔ bonya ni majigi musow yɔrɔ tubarikala k'an bɛ fɛn fɛn f'u ma plateau ni kaɲa voix du cœur in kaɲa a kɛra muso kalannenw ye o a kɛra muso kalanbaliw ye o a kɛra sugu sugu ye sa a bɛ fɔ de walasa u ka se ka hakili sɔrɔ u ka sira ye u ma min faamu k'o faamu diɲɛ tɛ tola ma ten tan bɛrɛ tɛ muso bolo ala ye tan jan min di cɛ ma a m'o di muso ma muso ka tan ba yɛrɛ ka taa san 15 Madame Diallo ka na se a san 25 n'o tɛmɛna kan furu ɲini yɔrɔ yɛrɛ la kɔnɔrɔfili bi daminɛ giringajɔ bi daminɛ walako bi daminɛ an bɛ taa kolonifilaw fɛ yen an bɛ taa ba musokɔrɔnin fɛ a ka dugawu kɛ walasa an ka cɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ o tɛ n ka dɔnniyaba ye ten nka sinon n y'a mɛn ko ni muso sera san 30 la ka taa se san 40 na risque de b'a la ka den sɔrɔ kɔnɔna la ka taa k'an bɛ musow fo ni min y'o faamu u ka furu matarafa ni min m'o faamu fana ala k'o faamuyali ko ɲuman di o tigi ma u ka se ka furu matarafa a kɔrɔ duman yɛrɛ ye mun de ye fɛn fɛn ye den sɔrɔ joona Madame Diallo san 40 b'a sɔrɔ a tigi tilara denbo cɛ la a tilara giringajɔ ni ŋaɲaki la denmisɛnninw nɔfɛ a bɛ se k'a ka robe longue don a bɛ se k'a ka robe courte don a b'a ka pantalon don a n'Amadu bɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ u bɛ t'u ka dɔnkɛyɔrɔ n'u ka fɛnw nka k'e to denbo cɛ la e bɛ yan fan fɛ e bɛ giringajɔ la e san 40 san 45 kɔfɛ a sɛgɛn barika ka bon cɛ mago b'e la wagati o wagati a bɛ fɛ k'e ye cogoya o cogoya la a t'i ye o cogoya si la o fana parce que i bɛ ko la min ka d'a yɛrɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ o ka d'a ye mais ko wɛrɛ fana ka d'a ye min n'o fana denna don fana tɛ kelen ye fo k'o fɔ musow ye i san 50 tuma min na i den bɛ san 15 san 14 na a man di
a man nɔgɔn i m'a ye a bɛ fɔ e taw ma tuma bɛɛ k'e denw ka kɔrɔ ni ye madame Diallo kɔrɔmasurun y'o ye madame Diallo den fɔlɔ n'a den fɔlɔ y'a jɔ madame Diallo k'a jɔ i b'a fɔ ko ayi nin t'a den ye ne yɛrɛ y'o ye i mɔdenkɛ yɛrɛ sigilen filɛ studio kɔnɔ yan ni mɔgɔ min ye nin ye sisan a bɛ fɔ k'a fɔ ko nin ye den dɔ ye alors que i mɔden de don aw bɔlen don kosɛbɛ nka a kɛra kamalenkɔrɔba ye nka i sɔnna baramɔgɔw ta ma i sɔnna furu ma i ma cɛ lajɛ i ma kuma kɛrɛfɛ kuma ninnu lajɛ i m'i yɛrɛ ka cɛya ye n'o tɛ denw i cɛ ka ɲi fo f'an k'o fana fɔ hali ni balikuya nani nka i m'i ka cɛya lajɛ i m'i ka muso ɲumanya lajɛ i sɔnna ka tugu lakɛrɛmugu ni papiye kɔ i sɛgɛnna la dɛ kalo 4 sara tɛ kɛ ayi n yɛrɛ y'o dɔn n bɛ dɔɔnin dɔ la i sɛgɛnna yɛrɛ nka i ma gauche lajɛ i ma droite lajɛ i ma Diallo yɛrɛ lajɛ i ko i ɲɛ bɛ furu de la o de tɔnɔ dɔ sigilen filɛ an fɛ studio kɔnɔ mɔden de sigilen bɛ yan bi nin tugulen b'a kɔ tile fila in na i b'a fɔ ko sagamunɛ Diallo bɛna kunjalan di k'an bɛ musow fo ka segin k'u fo k'u ka fêti ye sini ye k'an b'a fɔ Mali musow Afrique musow diɲɛ bɛɛ musow ma k'u bonne fête madame Diallo n bɛ nin fɔ n kan ma jiginnen de i ma deli ka ne ka kuma tan musow bonya b'an yɔrɔ an b'u bonya an b'u karama n'an kɛla ka ko min k'u la diɲɛ cɛ bɛɛ tɔgɔ la k'an bolo fila bɛ an kɔ u ye k'u ka yafa ma ayiwa Ala ka diɲɛ ye diɲɛ muso bɛɛ tɔgɔ la an fana yafaraw ma an fana yafaraw ma sigiɲɔgɔnya y'o de ye i b'a kɛ don dɔ la a bɛ digi a tigi la e t'a dɔn a tigi tɛ fɛn f'i ye nka nin n'a donbaw ɲɔgɔnnaw la an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an bɛ yafa ɲɔgɔn ma fana ni Ala ka diɲɛ a diyara an ye Lamini bi kɔni kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen foyi tɛ yen bi i sila magamira i kɔni ta yin a kɛra ka ɲɛ madame Diallo bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ n bɛ dege marakakan na sisan manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la baliku ka gundo fɔtɔ kɛnɛ kan tan ne ka marakakan bɛ na 30 wagati de i bɛ n to yen madame Diallo tɛnɛ foli b'i bolo an ka taa fɛ Lamini n'an tɛmɛna ka bɔ yen sisan n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo i y'a fɔ cogoya min na an ye yafa minɛ bi ye yafa don ye sigi ka gɛlɛn an bɛ don ɲɔgɔn gasi la an t'a dɔn mais ni nin don sera yafa delili o ye wajibi ye wa yafa ka kan ka minɛ fɛnɛ Mali bɛɛ tɔgɔ la an yafari ma muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an yafari ma bi an yafari ma sini a diyara an ye n balimakɛ k'u yafara ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen sisan n bɛ madame Kuyate Jesira Dunbiya fo ka madame Kuyate Fifi Samaseku fo ka madame Tomuta Mafi Siribe fo Manfi awɔ ka madame Jayi Mayi Siribe fo ni ko alu bɛ ka wele de sa ko Manfi wa alu Tomuta k'i bɛ ka Mafi wele de ko Manfi ne kelen pe dɔrɔn ka Manfi de don e de y'a da la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ madame Sangare Mayi Keita fo ka madame Keita Maïmouna Diallo fo ka Musa Keita fo ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Bufa mais madame Keita Lala Sissoko fo Lala kɛra madame Keita ye an furula Ala ka hakili ɲuman d'a ma a ye duwawu k'an ye n da ka wuli furula a furula Keita lakaw ma layirutigiw don hɔrɔnw don kolonɛli don i ye kolonɛli ko min fɔ a filɛ dɛ i Kuyate an ka foli b'i ye Kuyate madame Diallo foli b'i ye ni ko ma Kuyate fɛnɛ n b'o laminɛ parce que ne madame Kuyate parce que Jesira dɔgɔnin a b'a laminɛ n b'o laminɛ i ma fili Lamini an b'an to la sa an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Lamini nin waati in na an bɛ Mama Luizi fo Lafiyabugu ne kelen ka chérie ayiwa n y'a min da a b'a dɔn k'i bɛ k'a nɛgɛ ne tɛ k'a nɛgɛ Tanti Jesira bɛ fo Basalike Diko bɛ fo Bawaraba Kulibali bɛ fo Lamini an bɛ Mahamadu Timbo ale bɛ Ɲamakɔrɔ an b'ale fo ka CMDT Dukure fo Duk ko ne ko k'a ni su n kelen denkɛ o ye denkɛ ye Dugu ye n denkɛ ye n'o bɔra yen Lamini an bɛ Saka Batiri fo ale bɛ dugu in na yen fɛ n gɛri ta ye bi Lamini n'o bɔra yen sisan an bɛ foli laban ni Janjigilakaw ye Lamini i yɛrɛ muso b'o la madame Sila Ma Juwara an b'ale fo n'o bɔra yen an bɛ madame Kulibali ayiwa madame Kulibali Kunba Gindo an b'olu fo bi ye musow ka don ye dɛ mɔgɔ si tɛ musow don jan na bi ne bolo yan an bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ baasi tɛ madame Kaba Hawa Tarawele a k'a laban ni madame Cero Kunba Kɔnta nin bɛɛ bɛ Janjigila Musa Samakɛ bɛ studio kɔnɔ yan kuma b'i bolo k'a b'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo Lafiyabugu kɔda la
an ta bi kunjalandi jalo ka kunjalandi ale kale kunjalandi kamara kuma bi bolo lamini kombe mako ka keni musoni dine ni mo ba be fola kren ni yala komba fo musoli mako ay ni gba an fay ni bara ay ni ke musoi ni gba an fay ni bara ay ni ke lamini kombe kren ni ne wodo komba famba aishi malike na ba makokura etaji laye kwani gba ani gba kudu mama Louise kwani gba ani gba kudu kwan five na barika mini brasa fa ala na ulula amina rabbi mini kenema kwa ala qawlu farro kenya ala banko yimadi amma ko monsieur ye wason kata conseil tawlu fana fa anya 8 mars le robbi ala kambe sawa bama niba mfay ni bara ay ni ke ni la temo le kambi la min ko ambete mi sa amba andom so fana ne Aisha no we jawara muso ye we falaje ko na fodi bo fana ye encore muso no we ba salike ko na fodi fana bo ye badala bo la nebe ba foliro ye mayina ibako mayina ibadin chininko ne ulu fana ni gba kudu atete meninga ka na mani akini gwa ha ketam so fana kaninga o bepolen ko fe ambalmam so do ban faire madame Diallo hakilna do ba le fe abuno nyafa na ne bayret lena tuma wobedi tarase inti mbada mbalmo tlo akafa ka abe sambidur no woro wulon vlalate ne ba suma wobedi tarase munde se studio kono sunna mana ya dugumana ko mine chesa ba to de ambe belebo o wati na ne kun fadana belebo awo bele sugujuma babele ambe babele bo akula bele fana bana o ambe diga de segi ka bula ne na bana kan daminge o ne masega barake o nkono ganen do demsenu chela sa balo chukutula o ni nana odela denjeli bibolo den shigi mundo me duru de be mulu sa den duru de bibolo abe demsenu bibolo chokoroba antayana mena ontayana d'accord o balo ko siga banga bi ko sebe mais itu ngoma ko bolo dimi ni bana iko fana bi dimi o be belebo sira isake ni disi ni parce que amba nyon kungolo de la o ni ya bokatu iba nyon kungolo de la kata to yoro mo kaja o doni ne disi la ni bana doni nyona o duni ko gela banga bi wa ne dun debe bagati ni abla yoro na doro tabagati fo ne signyon yere duni to bo kana dama yaro ka gele ko le men demente finissa debi te sara u be finissa yin signyon bo ken ani jaga mu be bo se fena u be wo kondia mais mbe yoro no bi go ni jaga no ni jaga wa tu sera awo bi do dia no wa ni so sara ko olu gele ade be ngambi awo madame Diallo akaye belebola de abulo koni flabe funne flene nyanto flabe funne na ne ayebe belebo seke bolo de besega fin ni ya fana be tasanyu ko de bila ya sambiduru wulon la sambiduru shege na sega fenge tuguni den korobale o be santan woro la yaro na sega chuga fui kele tuguni korobale kun follow de bana min be santan woro o dun fana musumani o mase fui ye folo yaro ko donc abe deme de nyina balmo fen balma slame mun be lamella o kase kam soroba ni deme o telefona ka gelen ko sebe awati dore yini ate susra yina ate dore fui ni ko balo na sera ka balo so o websa ma ko sebe o nga yene ga duru sira utoya madame Diallo iba sebel damne aye asigi nyogon ne yaro ne ga juru yere fananta bu nga asigi nyogon chedo kan ne ga juru otora o bambulo ya oui 76 70 87 82 mbesega katuni 76
70 87 82 nui mɔgɔw ye weleli kɛ n balimakɛ b'a ta ye a bɛna n'a fɔ k'a fɔ ko musokɔrɔba ka ci de don a yɛrɛ b'a kalama ye donc ni ci min de don n'a fɔr'o ye ko musokɔrɔba yɛrɛ sigilenman fɛ studio kɔnɔ a bɛna taa sisan ni ci min bɛ ou bien ni mɔgɔ min bɛ weleli kɛ sini u bɛna ci jaabi fɔ musokɔrɔba ou bien madame Diallo u bɛ se ka weleli kɛ numéro fana na n'o ye 76 43 70 45 an bɛ segin ka 76 43 70 45 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ musokɔrɔba nin ko a ko ye nin sa madame Diallo madame Diallo an bɛ segin k'an balimaw fo an tɛ segin a fɔli la an bɛ segin k'u fo ka segin k'u waleɲuman dɔn welewele mana bila voix du cœur kan tuma o tuma an balimaw bɛ dɛmɛli kɛ o bɛ taa k'a da an balimamuso min nana f'a kumara marakakan na yan n'a y'a fɔ k'a fɔ ko a tun man kɛnɛ cɛ bɛ tubabu jamana kan cɛ y'a bila juru tali la 26,000 f'a nana dɛmɛ ɲini yan madame Diallo k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ dɛmɛ kɛra ye fo 14,000 jɔyɔrɔ dɛmɛ kɛra ye fo 14,000 a ko halisa an balimaw bɛ k'a wele k'u bɛ ka layidu ta ye an ka foli nin ye mɔgɔ 3 ka sɔn de ye minnu y'a sɔn 14,000 o dira man kɔrɔ a bolila ka taa wari di cɛ ma donc ko ka foli kɛ ko ka segin k'an balimaw fo fana ka maliyɛnw fo u ni ce u ka ladonni na u ni ce u yɛrɛ ci la n'i ye maliyɛn dɛmɛ i m'a dɛmɛ i yɛrɛ de dɛmɛ an bɛɛ ye kelen ye an balimaw bɛ k'a yirana auditeurs bɛ k'a yirana k'a fɔ an n'u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye voilà donc u bɛ ka dɛmɛ min kɛ an balimaw minnu bɛ na plateau kan yan u tɛ k'a k'olu ye dɛ u bɛ k'a k'u yɛrɛ de ye u bɛ k'a kɛ malidenw de ye k'u ni ce faso baara la fasoden ɲumanya fana na u ni ce u ka mɔgɔladon na nin ye dugawu ye sa an b'a kɛ ala ka n'u dɛsɛ ala ka n'u dɛsɛ ala kana taa yɔrɔ lankolon to fiyewu a bɛ bɔ nafolo mun na yɛrɛ bɛ ala ka nafolo ninnu jidi ala ka kɛnɛya dan n'u yɛrɛ ma ka baara kɛ ala ka ni kɛnɛya dan n'u ma ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara musokɔrɔba kɔni a tɛgɛ fila fununen filɛ nin yɔrɔ bɛlɛkisɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa bɛlɛkisɛ bɔ k'i biri ka bɔ tɛgɛ de b'i bolo ka bɔ numéro min kɔni tora 76 70 87 82 n'o tɛ u bɛ se ka téléphone ci fana 76 43 70 45 an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye inchallah
bi kambe awa fofana fo madame Diallo ale filɛ nin ye la ka kan'o fɔ i da bɔnna bugu tɔ de y'olu ye aya ne ma kun a ko ne b'a ba sɛgɛn dɛ ko ten i b'a ba sɛgɛn dɛ nka kakalo ma ɲi han ala ka climat d'a ma i da bɔnna bugu tɔ dɔ sigilen ntɛnɛn tɛmɛlen an tun bi kɔɲɔso kan n balimakɛ dɔ de ye weleli kɛ k'a bɛ fɛ ka kɔɲɔso faamu denba fɔli a bɛ fɛ k'a faamu kɔɲɔso kan ka don wagati jumɛn a kan ka bɔ wagati jumɛn jɔn ni jɔn de kan ka don kɔɲɔso la jɔn ni jɔn man ka don kɔɲɔso la denba fɔli bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ cɛ wagati jumɛn mayabaga bɛ a daminɛ wagati jumɛn ka taa bila a ka wagati jumɛn a ka rôle ye mun de ye mayabaga kan ka sigi furu jumɛn de da la a man ka sigi furu min da la a kun ye min ye ko k'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ o tɛ furu yɛrɛ kun fɔtɔ ye wa madame Diallo furu kun ye mun ye ayiwa Lamini furu in kɔni kun alhamdulilahi rabbil alamin ala k'ani sahaba bɛɛ Lamini furu kun an delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ furu tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama fɛn fila furu kɛ fɔlɔ min ye ala kira kisi nɛɛma ba ale de ko an ka furu kɛ ko a mantonw ka bugun a ka bugun ala ka sariya kɔnɔ n'o ye furu kɔnɔ k'a fisa mantonw ka taa bugun cogoya wɛrɛ la donc furu yɛrɛ kɛ fɔlɔ yɛrɛ de ko ka furu kɛ ale mantonw ka bugun ani an ka furu kɛ fana pour que ka an kisi jɛnɛya ka bɔ jɛnɛya ma furu kɛ kun y'o di ka furu kɛ ka kisi jɛnɛya tɔɔrɔ ma ka furu kɛ ala kira ka kumakan na k'ale mantonw ka bugun furu kun de filɛ Lamini Michel Nko furu kun i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o bɛ yafa ma su in na parce que n kan tiɲɛ na a kɔkɔ ni pufa min cayalen bɛ ten a cayalen bɛ su in na i ma se ka mɔgɔ fo f'a bɛ concurrence kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma bon furu kun ale ye dɔ fɔ a la mais ne bɛna dɔɔni fara a kan parce que ala ye fɛn dɔ k'an yɛrɛ la a contrôle tɛ bɛɛ bolo o min ye n'o dun sera fo o ka kɛ de bon a dun fɔra ko k'o kɛ sariya de sira kan o de kama furu in bɛ kɛ nka ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a dɔn i bɛ s'i yɛrɛ la i bɛ se k'a to yen mais min ka ca ni tɛ s'i yɛrɛ la a dagalen k'i ka furu de kɛ bon denko ye mina bila a la o de la donc furu kun dɔ ye nin tɛnɛ kuma b'i bolo nunji ko b'a ko la bi dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Lamini n'i ko ko n ka furu kun fɔ furu kun ka ca furu yɛrɛ filɛ nin ye muso surtout muso kunda ni muso n'i tɛ furu la ka ban danbe t'i la n'i tɛ furu la i kun kɔrɔtalen tɛ n'i tɛ furu la bonya t'i kan hali faso kɔnɔ bonya t'i kan c'est que furu ye koba ye furu tɛ dulokiba ye n'a bɛ gulon furu n'a fɔra ko furu ka kɛ komi madame Diallo y'a fɔ cogoya min na furu bɔra depuis an fa Adama fan fɛ furu bɔra yen de an fa Adama a bangenen a fɛngɛnen a muso bɔlen a galaka kolo la an fa Adama ko k'a b'i bolo da kan daldelikɛlaw b'a fɔ cogoya min na a k'a b'a bolo da ka fɔra de k'a k'a kunba bɔ furu sɔrɔla yen de Lamini c'est que furu ye koba de bi ko tɛ n'i bɛ furu kɛ diyagoya don i bɛ furu kuma bɔ parce que a ma daminɛ bi Lamini ne bɛ se ka min fɔ furu la o y'o ye Kamara i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye Lamini ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman d'a ma amina Lamini comme ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ɲaamɛ ma furu ne bɛ se k'a fɔ ko furu y'a ta diinɛ ye diinɛ maya de pour que ka bɛɛ regrouper sariya do kɔrɔ sariya min fana bɛɛ y'i ta sira lɔn ni bɛɛ k'i ta sira lɔn arrivé a de ɲumanya furu lawuletɔ adamaden cɛman ni musoman na negi le kosɔn n'ala ka dɔ wɛrɛ bila yɔrɔ n'a den o kɔni na a ko diya an bolo la mais an kana to ten n'an ma ko ɲɛnama dolu kɛ an adamadenya kɔnɔ donc i b'a fɛn fɛn ye n'a ɲɛnamaya n'a ko sɛbɛri furu den o bɛɛ de donc ale bɛ ko ɲɛnama bɛɛ le regrouper k'o k'a den ka jigi b'a kɔnɔ ka hinɛ b'a kɔnɔ ka badenya b'a kɔnɔ donc fɛn dɔɔmanin tɛ fɛn fɛn n'i diinɛ appliqué Lamini diinɛ bɛɛ bɛnn'a ma i k'a kɛ basi sɔlari o i bɛn nin furu ma
i ka kɛ diɲɛ susu rɔ bɛɛ bɛn ni furu ni ma pour que i ye kɛ fɛn ɲɛnama burɔ furu ne bɛɛ o bɛ encadré o faamuna i b'a kɛ to an bɛ taa sugu la kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye alaka klimada 8 mars goyi amanda wande kamara kuma tun b'i bolo oui mais Michel Ogué b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ awɔ dun ka fitini fara kamara ta ha parce que furu fana ye ka hakili fila jɛ fari kelen na olu ka taa ni ɲɔgɔn ye ka hakili fila jɛ fari kelen na parce que o de y'a ni baganw bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na baganw da tɛ furu ye olu ta ye kafoli ye a faamuna nɛgɛjuru an b'a labila nɛgɛjuru ye 20 kelen fo 11 kelen an b'a fɛ ka furu faamu a n'a kɔnɔrɔ fɛnw ka taa n balimakɛ kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ a bon ne kɔni yɛrɛ ye furu kɛ cogo min na bon komi a ko baji bɛɛ nana ka laban muso ka bolo kan bon ne kɔni y'a tiɲɛ yɔrɔ kama parce que o dɔ ye mun ye ne b'o exemple ta n yɛrɛ kan ne ka cɛkɔrɔba delila ka muso ɲini a terikɛ dɔ fɛ ko maa minɛ den ye bon ne ka o kɛra tuma min na bon ne tɛ muso in dɔn muso in tɛ ne dɔn bon muso in ba nana ban k'a tigi tɛ di ne ma ko parce que muso tɛ ne dɔn cɛkɔrɔba nana furu la tuma min na deni bolila n yɛrɛ bɔra Bamakɔ yan bon ne an ko wa ne taara Segu yen ya bon an nana ɲɔgɔn dɔn yen wa mɔgɔ minnu bɛ yen fo furu kuma nana don ni ɲɔgɔn cɛ ne nana Bamakɔ yan ne ye ɲɛfɔ n ka cɛkɔrɔba ye bon ne ka cɛkɔrɔba dɔn in banna ya ko komi dɔn in banna quoi donc ko a yɛrɛ bɛ sira di ne ma mɔgɔ min ka di ne o t'a quoi bon sisan an nana k'u bolo da ten kuma lasurunyara fo a nana kɛ denni yɛrɛ ɲininka ne ye ko yɛrɛ tila ka na bɛn o yɛrɛ de ma ne ka cɛkɔrɔba nana ko k'ale tun ye nin yɛrɛ de ɲini ne ye ko n'o banna ne la o ne tila ka ɲɔgɔn u nana sɔn ne ma ko donc ko vraiment kuma caman tɛmɛna ale n'a terikɛ cɛ ko donc ne tɛna se k'i da don nin ko la bilen quoi parce que ba ye kuma caman fɔ k'a fɔ ko ale den tɛna di a donna ta bɔra kan allo donc a tun bɛ fɔ tuma min na k'a den tɛ di o y'a sɔrɔ e ni muso yɛrɛ tun ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛ voilà ko donc an nana ɲɔgɔn ye sisan an ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ fo ka furu tɛmɛ ne n'a cɛ ka sɔrɔ ne t'a dɔn k'a fɔ mun kun ɲinina ne ye nin don quoi bon ne nana ɲɛfɔ n ka cɛkɔrɔba ye n ka cɛkɔrɔba fana ye mɔgɔw bila k'a ɲini donc a sɔrɔlen kɔfɛ de ko bɔli nana k'a yɛrɛ kalama quoi ko ni mun kun ɲinina ne de ko nin don quoi o komi donc kuma ne ka cɛkɔrɔba taara bɔ a terikɛ fɛ mun kɛ n'a ni a terikɛ muso ye ɲɔgɔn ye donc muso ye kuma caman minnu fɔ quoi o yɔrɔnin kama ne ka cɛkɔrɔba ko non k'ale ale da tɛ o furu la mɔgɔ ka di ne k'o ɲini quoi sinon ni muso ma sɛnɛ ɲɔgɔn tɛ ya bon ne y'o bɛɛ kɛ mun ye parce que musow kɔni man'u da don furuko yɛrɛ kɔnɔna ka ban dɔrɔn ko kɔni vraiment a furu a fanga a bɛ jasi quoi donc an k'a lajɛ dɔɔni an ka segin ale hakilina faamuna Michel ko kuma tun b'i bolo n ko de y'a ni baganw bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na parce que olu fɛ yen n'olu ka tuma sera musomanw bɛ kasa fili o tuma ni tuma ye mais ala y'anw ta yen kɛ ka barika don a la ka jigisigi don a la ka mafa don a la ka karama don a la ka fɛn bɛɛ k'a la jigisigi la o de ye furu ye
Camara kuma tun b'i bolo donc n'an ko k'an b'a fɛsɛ sisan ayiwa bon Lamine en gros woro sabako kumaw tun fɔra ninnu bɛɛ fɔra woroba tilali kuma tun fɔra o bɛɛ fɔra woro saba i ye ɲininkali kɛ ni yɔrɔ min fɛ ka min faamu sisan fɔlɔ i n'a ɲininkali kɛla furu ye mun ye c'est ce qu'on a défini comme ça en gros i y'o faamuya branchement ni gbɛrɛ min b'a k'a la sa on peut passer là-bas bien donc furu a kun fɔra sisan aw bɛɛ hakilinata fɔ a kan woro tan fɔlɔ woro tan filanan woro tan sabanan importance jumɛn de b'u la ka taa ani ka taa se woroba ani labilali woro woroba de tɛ labilali woro ou bien woro saba de labilali woro ye i b'o a b'o ɲɛfɔ an na sisan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye madame Diallo kuma b'i bolo. Ayiwa Lamine woro bɔ in kɔni woro in cɛw de bɛ woro bɔ in kɛ dɔɔni awɔ cɛw de bɛ woro bɔ ka d'accord donc an bɛ kuma segin Michel Nko woro fɔlɔ woro filanan woro sabanan importance jumɛn de b'u la yala aw importance b'olu la ka tɛmɛ woroba kan wa ou bien importance bɛ silamɛ furusiri la mairie ninnu na ka tɛmɛ woro fɔlɔ woro filanan woro sabanan kan. woro yɔrɔ in yɛrɛ wa woro tan fɔlɔ nana ni n'o bɛna di muso falakaw ma n bɛ woro tan in minɛ o b'a fɛ k'i ka taa n'i taara ɲininkali de bɛna kɛ sa o ɲininkali bɛna kɛ don na Madame Diallo la Madame Diallo bɛ ɲininka parce que woro bɔra i den nɔfɛ sisan yali den in lihala bɛ cogo di n bɛ segin a kan den in lihala bɛ cogo di den bɛ cogo di yali ko t'a la wa ko t'a la kɔnɔma don wa cɛ dɔnnen t'a la wa n'o si tɛ yen i ma dɔ ka fɛn dɔ minɛ wa n'o si tɛ yen parce que musow de bɛ en général denmusow kalama i y'a mɛn an kɔni ta ye olu de b'an kunnafoni tuma bɛɛ ni ne y'o dɛngɛniya sɔrɔ sa ni ciden nana n b'a fɔ ko bɔn a ye na ni woro saba ye tɔgɔ saba ye woro tɔ ninnu ye o kɔni mana na sa woro tan filanan ni sabanan sa dɔw bɛ na sa donc a bɛ sɔrɔ ka carin bɛɛ ma sa ko karisa bɔra karisa nɔfɛ a ye cɛ sɔrɔ karisa bɔra a nɔfɛ mais fɛn wɛrɛ ma kɛ fɔlɔ dɛ Camara i bɛ se ka dɔ fara o kan bon Lamine ala k'an bɛ sababa ma ala ka hakilima di a ma toujours amina an ye fɛn min kɛ n'a furu de bi furu ye fɛnba ye Lamine woro fɔlɔ parce que i ma deli ka se l'une ma fɔlɔ fosi riyeron t'a dɔn kolon n'i b'a fɛ ka kolon i dɔn biri diyanan fiɲɛ ye woro fɔlɔ de bɔ an yɛrɛ la fɔ o ma ko turɔgosi woro dɔ i b'a fɔ ko woro nin kunani woro tan fɔlɔ karisa la k'ale bɛra fɛnyali fɛ yan ni mɔgɔ t'a kɔ an de y'a ɲinina a y'a da an ma o ye woro tan fɔlɔ ye o ye woro tan fɔlɔ de woro in t'i kɔsegin dɛ a tɛ lasegin la a di woro min na a di don fɔ a ye fana ou bien i bɛɛ taa fɔlɔ an bɛ a ɲɛɲini n'an tɛ biro o tun bɛ se ka 3 mois kɛ réponse ma sɔrɔ a la woro tan fɔlɔ parce que fɛn ne nani bara i tɛ mɔgɔ min su lɔn den ka di ko i den bila kɛ kala taa o yɔrɔ la yen tɛ yen i m'a lɔn n'a wɔtɔ yɔrɔ min nɔ denafili sunugu tɛ koyi donc faut k'o renseignement di o renseignement n'an ko k'a fɔ ko muso la rôle man bon dans notre société an ye wuya fɔ goda muso la rôle dans la société surtout encore dans le mariage alors le bɛɛ renseignement ta woro ne bɛɛ ta k'a di muso ma cɛ la ɲini woro tɛ nin a ye kɔni n'a mina ka muso kɔrɔba mɛn du kɔnɔ karisa laka bara bɔ karisa nɔfɛ a woro tan filɛ nin a y'a ɲɛɲini ka na kan fɔ an ɲɛna muso in de tun b'o renseignement fɛ o ye enquête de daminɛlen cɛ kan hali n'a b'a kɛ de village en village a ye la lien muso ni muso tɛ o ka nɔgɔ da ni cɛ ni cɛ tɛ a ye naɲinitɔla de don lu dɔ kɔnɔ a tɛ wala naɲini na dɛ u bɛna renseignement de ta a bɛna renseignement de nɔfɛ n'o renseignement ɲinina a ye ka ɲɛfɔ yɔrɔ ye famille nin kɔnɔ den nin na ko bɛ cogo na ba bɛ cogo di fa bɛ cogo di nin bɛɛ sɔrɔ a ye sɔrɔ o kɔ ayiwa k'i kɔsegin ka na cɛkɔrɔba sɔrɔ i ye ci min di an ma an y'a ɲɛɲini
comment on est à kumataro ay ko ni na lola mena nani do furuke tado adu kanyi demso kanyi fa kanyi na ira nyini aya nyini na ita nyini fana alle fana wori no da anko ni ka men soro wole fele oui mais mikla kan nyini ga yorondo la parce que eretlina arawa sumo ko itoroste kuma bibulo c'est-à-dire mais nda do ka parola o la men nya la bande sera ala nya dan domna nya kone duru ke a kone wa kelo klingera plano jeye kono ya duru ke ko so a kone duru a kelo klingera plano ne mais bien me domna a flani kelo kele be sara to to flani kelengele ne mena be fiye sisa ro kone duru flano e den time a be flani yon sara to to flani to gele ne ala inya dan domna ala ye furu ni jigiya de da bi jigiya sara to to furu ganzande ko me ga jigiya o de kama men den do kar saka so nya ta ka sigi kono nana don do abina ke sigi tukuye abina ke wasai o ya bora furu la pe furu kera na ta furu bi furu kera te ala kama ble habke na ta aflana ala ye na politiya no fono sere de da bi na politiya gansan de be fono sere ya fara mena asabana ala ni hina da hina gansan de fara mena anani na ala ye doni ni ala ya ya de da ni gansan de be ala ya ya tala bli aduruna ala ye nyemoya ni kileneya de da di kileneya gansan de be nyemoya gansan de be no kileneya sara mena do de la furuko la fi be kamana ganen ibe da musu chamana be asa furu be da mo chamana jonga kata de furu ai ta do da furuko tamana be na kibe amem do ko yerete on n'a pas la geste en mérite en fait encore une fin duru ku ulanya na maya ku anganya na maya be gele ya bolo kwa ode ne bolo ka foyi na famuna mbarma ke nga foli bi nti welela ne ga jure mugan kele fufutan kele kamara kuma tumbi bolo woro tan folo ko kalo sabatu mbike bo menango menyini ngale minkila chela kawde nanani ne kata woro bo madame Diallo demuso nofe woro be di edema ede denfaye ede be woro takata di madame Diallo masisa ay enquête ke Lamine kan donc yani woro tan folo jabi tunga dinama kalo saba madame Diallo na ateru na abaw be ka enquête ke nekan aninga dembaya kan o tewa donc sisan ni enquête bana enquête u ba wolo mena no wolora mo nyuma la kopo ko luni la diri dule do no e ne baraka dule no e ne faso e no e faso ke la ka faso mo men kati na chekorobari ay ro afo nya ka fo ko du men do du baraka le ne do nanu do ay ro ja anya yini ay dendama men ni asra fana ka fo ko lute kolon dule do lu barakaninte muso manyi fanini ni bandini ni nyon doya male beina ayra fa ko ala ko tien ni furu ko kalon ka furu dla mais furu kura ko tede ayra fa ina ko nene na de nete ndendiye ni dem so taraye amay donc na jibira kumanyumala furu be continuer na ma jebi kumanyumala o tankele memro o bra perdu atela segi bon urutan flana ka ke kuma nyuma fora urutan flana voilà adu falinya budu sa ki momena ni kiri o be wele aw ayna ni nyini gali mena amra nyanyini kabate silala bungurunte silala donc la voie est libre urutan flana bina urutan flana mena o koro urutan flana koro Urutan flanan kono. Parce que urutan folo iko ko enyini ouais, ça c'était la famille seulement. La famille restreinte de la famille. O lukono mo la ko nyanyini neri. Mais comme o braba nyanyini na,
o résultat ɲɛnama bara sɔrɔ u ye enquête kɛ cɛ kan enquête kɛ o filanan sa o bɛ na n'o nana ça c'est la voie d'engagement maintenant an b'an den di alu ma an b'an den di alu ma n'an bolo ɲɛ la n'i bolo kɔ tɛ o wele dɔ talatɔ furuɲɔgɔn bɛ yen o de dɔ sɔrɔ kanuɲɔgɔn bɛ yen o de dɔ sɔrɔ lanbasi bɛ yen o de dɔ sɔrɔ ne nana wari an ka k'an den furu ma wa nafolo mɛn na wari fɔ alu ɲɛna a ye bɛɛ bara ti alu kɔrɔ o ye woro tan filanan de b'a woro tan sabanan o de woro tan filanan ne réponse di an bara an den dalu ma kɔnɔ an den furutɔ nin ne la misi 2 wa 5 wa 10 misi 1 ou bien sa 4 dɔrɔmɛ 1,000 ça dépend y'o faamuya mais les coutumes sont respectées ici coutume bɛɛ ni taasira yɔrɔw tɛ kelen ye Gao bɛ yen donc Tombouctou bɛ yen Kayi bɛ yen Sikaso bɛ yen donc fo k'o jateminɛ k'o kɔnɔna jateminɛ ni ne d'accord an kana a bɛɛ kɛ an ta kori ye mais bɛɛ ni ta n bɛ woro tan in de nɔfɛ n bɛ woro tan ne nɔfɛ y'o faamuya donc n'o kɛra a bɛra bi ten yan ne y'o sɔrɔ don min na n'o bɛ na o ni woro tan sabanan ne bɛ na butusa nafolo min fana alu ɲɛna a bɛra taa ka taa o ɲini o nafolo malola i b'a kɛ ne la o ni woro tan sabanan ne nala ni n y'a faamu an k'a kɛ Bamakɔ tan ye sa komi an bɛ Bamakɔ yan de n'an tɛ n'an ko k'an b'a bɔ ɲɔgɔn na an tɛ région bɛɛ ta dɔn bɛɛ n'i ka naamu don i y'a faamu Bamakɔ u b'a fɔ ko woro panya 1 15,000 n'an ma se fɔlɔ n bɛ nale komi ko furu nafolo i m'a fɔ ten wa muso bɛ ɲini nafolo min na ou bien o ni furu nafolo in fana tɛ kelen ye o ni woro mɛn natɔ woro sabanan mɛn woro tan filanan nin jaabi bɛ fɔ o de kɔnɔ voilà woro tan filanan nara a ye bɛɛ bara tali kɔrɔ bien sisan woro tan filanan mana na o jaabi min bɛ segin anw denmuso bɛ furu saga 4 wa 1 c'est ça donc o ye muso furu nafolo de ye wa wole muso furu nafolo de wole fɔna alu ɲɛna o ni minɛnkolon sɔngɔ tɛ kelen ye minɛnkolon sɔngɔ o nan'o mɛnna yan ne o nafolo kelen pe mɛn wɔri nɔ denmuso furutɔ mɛn na fa dɔli mako t'a la a ba mina k'a bɛna a bolo ye a bɛ se ka nafolo nin yɛrɛ doubler kaba ka ta k'a di denmuso ma k'a d'a cɛ ma k'a y'a yɛrɛ dɛmɛ ne wo ye d'accord bon maintenant sisan an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni parce que e filɛ ka wagati min fɔ nin ne bɛ nin bi wagati de n'an sera ka ɲɔgɔn faamu a kɔnɔ dɔɔni n ye faamuya la awɔ mais i b'a kɛ to n bɛna le yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i bɛ caman bɔ a mankan na i bɛ caman bɔ i ka radio mankan na amina babu garan do aka gira ga no ala kan ko da amina ala kan ta baba ala kan yo jatni so furgo ni na bitina abi ko na ko ma ni ye dem so bulo ni ka ibe ka dala ka bi ka mo ti kono e de ka ka ta ju ko la a ta ka mo ti do le ko ka yela o ko ka ta e jole se ta furgo bi tin ka kina ko ka ko mo ko nyamai anto sira kon kan ba anto san zero la ko ala ka tawo dana amina nti wililla kamara ni mbe fe ka ɲɛfɔli kɛ n ka faamuyali kɛ i ka kuma kɔnɔna la woro tan filanan o bina baramɔgɔw bi sira labila yɔrɔ ni woro tan fɔlɔ nana woro tan filanan nana sira labilari ye u b'a fiyɛna ka fɔ saga 4 wa 1 4 wa 5 misi 4 bon bɛɛ b'i ta fɔ min se mana kɛ min ye mɔgɔ a duw ti kelen ye ka taa hakilinaw ti kelen ye ka taa muso di yɔrɔ denmuso labila yɔrɔ sisan e k'o kuma nin donc n b'o jate 2,000 min bɛ di n'a ɲininkali bɛ kɛ misiri la o y'o de ye wa i ta question de tɛ wari wa n bɛ fɛ k'a faamu de bulon bɛ we waati min na gouvernement de nani wari c'est après de l'indépendance c'est le gouvernement qui a amené ça Wafla quand ils ont créé leur code pénal de la famille oui nani
wa fila ko de muso ko tigi o kɛra wa kelen ko muso furuni gouvernement nen nani 1960 yo famiya comme an ye Mali le kɔnɔ an ye o kɛ wori n'o bɔ tɛ ni bana nafolo ba nin dila bulon kɔnɔ on te demande rien maintenant rien furu kɛtɔ wele kan furu kɛtɔ wele kan n'a ka o ma bi ko munankɔrɔ sɔngɔ parce que nafolo mɛ ni jamu de kan a y'a don munankɔrɔ da fɛ mais ni fa le bɛ yen nɔ fa la foyi tɛ muso la foyi tɛ munankɔrɔ kɔrɔ muso ka baramaw n'a ka galamaw n'a ka filen ninnu balakaw ka foyi den kelen foyi t'a rɔ fa de b'a ɲini an fɛ mais fa b'o ɲini mun na fa de bɛ misi ɲini k'a d'a ma kaba ka sanu ɲini k'a d'a ma ça c'est des choses valeureuses muso bɛ taa i sigi wele kan a ɲɛ sigi tɔ wele la parce que ale tɛ du kɔnɔ donc n'a bɛ taa fa la possibilité k'a la furulanfolo mɛ nani a cɛlakalu bolo fa dɔnni bɛ yen nɔ u b'o doubler ka taa k'a di muso ma k'a ka taa ni i sigi n'a ye an natɔ 8 mars ma o kalo tile sen muso bɛ la baara le koyi mais a ye n'a kɛ 8 mars le kalo tile 19 baara lon ne muso le bolo a mois ni sen baara lon ne muso le bolo ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ça on peut citer quelques femmes qui ont fait ça 8 mars oui non le 8 du mois kalo tile 5 kalo tile 10 kalo tile 10 kalo tile mois ni sen kalo tile mois ni sen m'a fɔ juin m'a fɔ juillet m'a fɔ janvier d'accord donc farafin kalo a tile 8 a tile 18 a tile 28 tile 28 muso ka baara doli kɛ o kɔnɔ a tɛ de k'a fɔ ko gwɛrɛ don mais comme ils ont renversé la situation sinon Lamine a kɔrɔ ka bon i bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna y'o faamuya i bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna an n'an balimaw bɛ jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ voix du cœur de radio Clé kan kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna a ka émission ka di olu de kun don a diyara an ye an ka foli Ala ka bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi an balimakɛ min ye kuma fɔ a y'a bɛɛ fɔ k'a ban ni ko ko diɲɛ bangena 2 ni 5 don Ala ka bolo mɛn aw ka baara la amina Ala ka sɔn sijan kɛnɛya amina yarabi Ala ka si hɛrɛ kɛ amina an ka foli b'i ye Kamara kuma b'i bolo donc an bɛna na se 8 mars nin ma nka sisan n y'a faamu min kɛ donc an bɛ min kɛ minɛnkolon sɔngɔ ye o de tun bɛ sara bulon kɔnɔ dɔrɔmɛ tɛ ɲini fɛ tuguni donc 2000 min bɛ di muso ma n'a fɔra k'a fɔ ko furumuso yɛrɛ de ta y'o ye cɛ to dun muso to dun muso min bɛ taa cɛla la o de ta y'o wari ye o bɛɛ tun bɛ sɔrɔ o wari in kɔnɔna la o nafolo kɔnɔna la 2000 min yɔrɔ Lamine o bɛ mun ɲɛ muso ma an t'a nɛ ka ye o ta o de o parce que misi bɛ d'a ma sani bɛ d'a ma cɛ b'a la diya muso b'a somu b'a la diya n'a sɔrɔ la so famille conjugale olu fana bɛ pouvoir dɔ k'an ye cɛ baramɔgɔw bɛ nafolo dɔ la cɛ baramɔgɔw bɛ nafolo dɔ ma parce que an denmuso wɔtɔ cɛ bɔnna si la an man kan k'a bila ten a furu nafolo min nana an bolo an b'a ta k'a d'a ma i kɔtun a bɛ taa n'a ye o y'a yɛrɛ baramɔgɔw ye sa o y'a yɛrɛ baramɔgɔ ye o ye muso baramɔgɔ ye wa muso baramɔgɔ ye y'o faamuya ka ban tu sa ni a sɔrɔla condition ɲuman a cɛla k'ale bolo fana o fana sewa bɛ olu fana bɛ se ka u bɛ se ka sanu d'a ma o nafolo tɛ bɛɛ la u bɛ misiw d'a ma i tɛra muso siaman yela i ye nafolo siaman yela bi nafolo dɔ muso la nafolo le wari ka taa ka cɛ dɛmɛ kɛ n'a ye muso b'a cɛ b'a kɔnɔ fili ko tan a b'a fɔ i tɛ ne laseli ni tolo kelen ni feere y'o k'i i t'a minɛ a t'a fɔ ko minɛ i t'a minɛ i y'a k'i makori a bɛ sanu bɔ a tulo la a tɛ sanu bɔ a tulo la kɛra o k'a makori misi bɛ yiri misi fana bɛɛ tɛ na n'a y'a yɛrɛ a kɔnɔ fili ko rɔ ne la jaa ni ye wɛrɛ kɔnɔ ne la tora ni ye wɛrɛ kɔnɔ a ma fɔ le ko ne nin kaburu furi ile t'ale de mais a tɛ bɛn a kan cɛ ti bi a kan non cɛ t'a ɲagbara ka diɲɛ mun bɛ bɛɛ don ka a ta fa muso ye diɲɛ fo a ka bɔ muso yɛrɛ la k'a d'a ma fo a ka bɔ muso dɔ volontaire donc volonté kan ka bɔ muso de la k'a cɛ dɛmɛ c'est ça i bɛ a kɛ to yɛrɛ tilenna balimakɛ oui kuma b'i bolo tɛ foyi ye nataya de don nataya ye mun de ye wari nataya kosɔn o de y'a to furu tɛmɛ si la ayiwa basi t'a faamu na
in ci welila Camara d'accord yana ga munumunu kosɛbɛ ni o nafolo ninnu nana woro 10 ni nakun ko e sisan ko ni nafolo le bɛna bien bon maintenant baara min fɔ an ɲɛna a fɛlɛ ni mais a la ni woro 10 ni bonya de ye woro 10 ni bon ni y'a faamu sisan o yɛlɛmana donc anw ka bi tan ni f'i ka woro 10 fɔlɔ bɔ ka woro 10 filanan bɔ ka woro 10 sabanan bɔ sira bila ye a bɛ fɔ k'a ye na ni nin nafolo nin ye ani woro panya donc woro panya ko tun t'a la woro panya ko il faut tenir compte toujours de la situation yɔrɔw tɛ kelen ye y'o faamuya région tɛ kelen ni o tɛna i b'i la furusiri ko fɔ o la parce que i bɛra baara la i ni muso ma ɲininka kɛ bon n b'a fɛ karo ni tele alimisa laban n b'a fɛ ka n muso sɔrɔ parce que même fɔli ye i bɛra bɔ baara la i bɛra nafolo sara qu'est-ce qui t'empêche maintenant de demander ta femme ele t'ale bali fɛ dun mais ale ta t'i le fɛ donc ay di foli ka kɛ o la muso bara mo ibra cɛ bara mo ibra ay di bɛ date kelen ma yɔrɔ bi sa furu di kɛ o kan mais i b'a kɛ na o la o furusiri dɔ bolo na sa an nu fan fɛ woro 100 ani woro 60 ani woro 1 ne kuma la ay ka me ma ko woro panya wole kɛtɔ ka ba ta tunkun ba da bademaya tunkun fa la bademaya tunkun ole woro talata o bɛɛ tɛ bɛɛ informé tu sais k'a fɔ an de mara furu a woro fɛlɛ ni i y'o faamuya dɛ donc minima fɛn sɔrɔ woro 30 mɛn fɔlɔ mɛn naani parce que o kɛtɔ personnalité le kan muso personnage bɛɛ cité o kɔnɔ mɔgɔ 5 yɛrɛ bɛ se k'a la dɛ woro kelen na woro den kelen o woro 30 woro den kelen mɔgɔ 5 bɛ se k'a la dɛ mɔgɔ bɛ se k'a den an ko ka talante ta tɔnɔ bɔ lamini n'a dɔgɔlu u yi t'a fɛlɛ woro den kelen bonya de don est-ce que tu vois o tɛ kɛla bi donc woro panyako ne nana sɔrɔ na yan n'o bɔ ta an fan fɛ woro 100 ni woro 60 ani woro 1 pe ne kuma tɔ woro den kelen bɛ mun de fɔ voilà furu mɛn dilanni ni kan kelen a diyara kan kelen a ma diya a kan kelen hɛrɛ ani hɛrɛ tana furusako tɛ yen quel que soit furusa tɛ yen wale sanani wale buti sa ko mɔgɔ se i cɛkɔrɔ ma o tɛ jalonyari ye mais ali dɔn b'a siyaya i bɛ taa turuturu mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ ni furu f'i bɛ i kɔsɛ ni teko bɛɛ bɛn ne ma jamana bɛɛ bɛn ne o ma n'i furu i bɔ i cɛ bolo manamana la cɛ si t'i ta a t'i ta fo n'i seginna o cɛ ma tɔ mais i dɔn b'a kɔni mara siyaya sa dɛ parce que bɛɛ y'i ye ko nin bantɔ tɛra a cɛ dɔ kɔnɔ a ma cɛ sɔrɔ a kɔ segin a cɛ ma yo o fana tɛ kunnasiri dɔ de mais condition dɔ i bɛ o la Lamine comme kuma tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɔ i b'a fɛ ka kun kɛ tan est-ce que tu vois a faamuna donc sisan n bɛ yɔrɔ min nɔfɛ importance bɛ woro 3 la wa importance t'a la woro 3 mɛn nin nɔ o la a bɛɛ ye quoi parce que c'est le lieu d'engagement enquête kɛra an ka mɛn f'u ye i sɔnn'o ma e fana ka mɛn ɲin'an fɛ an k'o ta k'o d'i ma dɔ la joli dɔ la wa an k'a ɲɛɲini k'u ye mɔri an sɔnna k'an den d'i ma an ka condition mɛn f'u ye i sɔnn'o fana donc n'i bana o baara n'i ko k'i b'i muso fɛ mun de b'a k'an ba dɔn a ma butu sa parce que i t'a b'an kɔnɔ déjà donc woro 3 ka girin woro 3 de ka girin kɛ ka tɛmɛ woroba kan ka tɛmɛ nafolo kan kumakan dira mun ye woro 3 bin bi voilà mun y'a bin kumakan kelen wele m'a bin wa i b'a kɛ to nɛgɛjuru ye 20 kelen fufu 11 voix du cœur de don hɛrɛ tilenna awɔ kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ i b'i kumakan bɔ ayi ma i tɔgɔ ɲininkali kɛ n k'i k'i kumakan de bɔ ne bɔra telefɔni ko diɲɛ filan ni duuru ye quoi ne ye min fɔ diɲɛlatigɛ la a tɛ tɛmɛ o de kan sisan ko bɛɛ kɛra nafa de n ka foli b'aw ye quoi. i ni ce weleli la oui madame Diallo Camara ye kuma min fɔ i bɛ se ka dɔ fara kan wa an bɛ kuma lajɛ an bɛ kuma munumunu. Lamine n'i y'a ye n ko fɔlɔ n k'i ka kuma di Camara ma parce que n ko woro ko cɛw de b'o ɲɛdɔn bari woro olu de b'a siri olu de bɛ taa di ɲɔgɔn ma ni
muso bɛ ɲini cɛlankaw olu bɛ woro siri cɛw de b'a siri a bɛ taa di musolankaw fɛ yen a bɛ taa di cɛw de fana ma donc woro kumakanw cogoya olu de b'a ɲɛdɔn ne b'a fɛ ka faranfasiya min fɔ i bɛ ka bi ɲininkali min kɛ fɔlɔ la ale bɛ ka min fɔ nin ye an bɛ woro paɲɛ ton bi k'a sarada cogo min fɔlɔ woro tun tɛ tila tun tɛ sarada o a y'a fɔ cogo min o i bɛ ka ɲininkali min kɛ woro 100 ani woro 60 ni woro 1 e bɛ ka min fɔ ni ale ta in bɛɛ kelen mais sisan kɛcogoya y'u bɔ ɲɔgɔn na ka da mun kan fɔlɔ a y'a fɔ cogo min woro 10 fɔlɔ de bɛ taa ka filan ta ka sabanan ta bin k'u b'a bɛɛ de siri ɲɔgɔn fɛ ka taga n'a i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna aba kuma b'i bolo Lamine de sisan furu bɛɛ kɛra natala furu de ye dɔ ye muso la caman bɛ cɛw la a bɛ madame Jala kumakan ka di ne ye sa a yɛrɛ tulo b'a la Ala ka su hɛrɛ d'a ma amina yarabi filɛ ka to Ala ka madame Jalo yɛrɛ mɛn an kɔrɔ amina yarabi i kumakan in filɛ ka to a ɲɛji sira fila bɛɛ jiginna madame Jalo i bɛ kasi dabila an ka taa fɛ awɔ n bɛ kasi dabila man kunna Lamine n ko fɔlɔ la ale y'a fɔ ko woro 10 kelen fɔlɔ filanan sabanan a bɛɛ bɛ taa différemment bon bi dun woro 10 mais an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ yala ayi an sera o yɔrɔ ma dɛ ale tɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na nin ya fɔlɔ la tun bɛ kelen kelen ta de a bɛɛ n'a kumakan de bɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka den labila i ye ɔ bi dun tugosi woro ko ni fɛn a t'a la tuguni ale filɛ ka min fɔ tugosi woro de tɛmɛna fɔlɔ la mais madame Jalo woro 7 in bɛ taa wa a tɛ taa de ne bɛ k'o de fɛ n ko sisan a bɛɛ de bɛ siri ɲɔgɔn fɛ ka taa sisan ale filɛ k'a fɔ cogo min fɔlɔ a kun bɛ taa kelen kelen a dan ma cogo min sisan a tɛ taa kelen kelen a dan ma sisan ko ta mɔgɔw kɔrɔtɔlen don madame Jalo n'o yɔrɔ faamu sisan ne bɛ yɔrɔ min ye question min nɔfɛ i bolo importance bɛ woro 7 la wa a t'a la de Lamine a tɛ furu tɛ daminɛ yen de n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko muso bɛ n bolo n ko y'a sɔrɔ i taara ni woro 7 de a ka f'i ye ko sira labila i ye ko i ka na ni furu nafolo ye ne ma taa ni woro ye e bɛ se ka t'i jɔ ten cogo dɔrɔn muso bɛ d'e ma woro de y'a bɛɛ parce que woro de bɛ bɔ fɔlɔ ka taa ɲininkali kɛ sira bɛ labila i ye a bɛɛ bɛ woro in de la o woro ni woro in ma taa a bɛ dɔn cogo de ko cɛ bɔra karisa den nɔfɛ n ko woro de bɛ kumakan woro in bɔli kumakan de bɛ se faw ni tɛnɛmusow ni baw ma k'a fɔ aw den ɲinina monsieur ko dɔ b'i bolo ka fara kan awɔ e ka kuma yɔrɔ ye min ye an tɛ nin si kɛ bilen o woro sɔrɔ mana dɔrɔn a baara b'a fɔ ko karisa ka woro nana foyi tɛ kɛ bilen enquête tɛ kɛ foyi tɛ kɛ bilen jateminɛ tɛ kɛ a bɛna di mɔgɔ sugu min ma o tɛ kɛ bilen i bɛ hakɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo tɔɔrɔ tɛ mun de bɛ auditeur kan na bi ni min ye weleli kɛ téléphone yɛrɛ tilenna mun de b'aw kan na bi an bɛ sunɔgɔ la ka fɔ ayiwa madame Jalo ko tu dɔ bɛ yen tu tɛ yen bilen woro sɔrɔ kun bɛ taa tu min nɔfɛ o kun taa a sɔrɔ tu dafalen don a kun tu tɛ an bolo yan bilen donc a bɛ to an da de la dɛ kamara bɛ ka minnu fɔ o y'a sɔrɔ a bɛɛ dafalen bɛ komi a dafalen tɛ yen bilen wajibi a bɛ kɛ ten. donc comme a dafalen tɛ o de y'a to mɔgɔw kɔrɔtɔlen don sisan. ayi bɔn ale ye sira minnu fɔ a ɲɛnabɔlen bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ so kɔnɔ sisan furu kɛbaaw b'a ɲɛnabɔ ka na a so dɔ sɔrɔ denw ni u cɛw b'a ɲɛnabɔ tilalen ko ɲɔgɔn na fana a bɛ sɔrɔ k'a tɔ dafa n'i ko k'i ko o ye ɲɛɲini Lamine Camara ta in kɔnɔ a tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ. D'accord donc i bɛ k'a fɔ cogo min na kelen bɛ fɔ ko Camara y'a ɲɛfɔ cogo min na o y'a sɔrɔ cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ fɔlɔ. Voilà. u tɛ ɲɔgɔn dɔn u tɛ ɲɔgɔn bi dɔn u tɛ ɲɔgɔn sini dɔn. mais maa ka place tun bɛ yen. Manjɛ ka place tun bɛ yen. olu taara Manjɛ place dɔnna. ayiwa muso place o tɛ yen bilen. fana se t'a la fɛ. ok a faamuna an ka foli b'i ye monsieur ko kuma tun b'i bolo. ko sisan cɛ de filɛ k'a sɛbɛntiya nin tu tɛ yen o a mana dɔrɔn ayiwa karisa bɔra aw de nɔfɛ yɔrɔ a ye na ni nin a ye na ni nin. o y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà. o y'a sɔrɔ déjà olu bɛ ɲɔgɔn dɔn. u ye san 1 san 2 san 3 san 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ donc woro 7 de bɛ na ɲininkali tɛ yen tuguni aw bɛ ɲɔgɔn dɔn aw bɛ ɲɔgɔn baramɔgɔw dɔn. i y'a tuma min e yɛrɛ t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na yɛrɛ ne Camara ye fɛn fɔ walayi tan de don
an yɛrɛ y'an faw la mais o y'a sɔrɔ cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn dɔn o tɛ ɲɔgɔn dɔn fa yɛrɛ tun bɛ nafolo di an y'a ta an faw kɔ an yɛrɛ denmuso bɛ di cɛ bɛna nin ma an bɛ wari di k'a di baw ma a si ma taa an ma sanu bila min kun sanu in de bɛ bila u kun ta yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye mais ko bɛ tiɲɛni don filɛ ka furunafolo ko min fɔ nin o tɛ fɔlɔ ta ye mais sisan o ni tubabu ta in nana don ɲɔgɔn na 2000 ni 20 in o na ni woro panya bon a si tɛ k'a kɛ cogo la donc woro 100 woro 61 o ye woro panya ye o ye woro panya de o bɛna bɛɛ di sarada dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 k'a bɛɛ fɛngɛ bon wari mana di mɔgɔ ma fɛn fɛn mana di e mana mɔgɔ na n'i mana nin tasa ni galama i ma télévision kelen ye ka décodeur fara ka ye baara sɔrɔ i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne bɛ madame Diallo bolo ne bɛ k'a ka yɔrɔ sɔrɔ ne b'a fɛ k'a ka yɔrɔ dɔ tileri yɛrɛ ne b'a fɛ ka taa yen quoi e bɛ fɛ ka na yan awɔ ne b'a fɛ ka taa mais anw bɛ sɔrɔ yan sufɛ de ne nana yan tile fɛ i t'an sɔrɔ yan dɛ awɔ an ka foli b'i ye ni ce wele la sisan tɛnɛ dɔ b'i bolo ka fara kan oui Lamine wuruko ta fanfɛla la Kamara y'a bɛɛ fɔ mais a ɲinɛna maninkala kɔ k'a ta n'i bɛna taa Kaba sisan k'a ta olu fɛ fo ka se Kaba ka se Narena Kure Mali olu ta tɛ woro ye o de la n b'a sɛbɛnti i ka woro 3 barika b'a la parce que u bɛ na ni woro 3 ye u bɛ woro 3 bɔ n'u ye woro 3 bɔ tuma min na u bɛ sɔrɔ ka denbaw bɛ labilali fɔ dɔw b'a fɔ ko 20,000 ani kɔgɔ bɔrɔ 3 ou bien 20,000 ani kɔgɔ bɔrɔ 1 tɛrɛmɛli bɛ kɛ maninkala woro tɛ na kɔgɔ de bɛ fɔ n'an ko k'an bɛ kuma fɔ maninkala ka taa ne yɛrɛ filɛ nin kɔgɔ de bɔra ne kɔ n ka silamɛ furusiri la a kɛra kangaba kɔgɔ de bɔra mais woro 3 bɔra ka na ɲinini kɛ ɲinini kɛlen kuma min na furunafolo bɔra kɔgɔ de nana kɔgɔ nalen parce que Kaba don yen laada ye kɔgɔ de an fa ko k'an bɛ yen ni laada kɛ kɔgɔ in dɔrɔmɛ 10 de bilala kɔgɔ kan maninkaw ye dɔn kɛ i b'a fɔ ko kabako u ye sankɔrɔta sɔrɔ a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la dɔrɔmɛ 10 ka don ne yɛrɛ dundunba dɔn kɛ nka tɛnɛ an bɛ min f'i ɲɛna hakili la an ye kuma faranfasiya an k'i ma an bɛ Bamakɔ yan de an bɛ Bamakɔ mais furu parce que yɔrɔ dɔ hali Bamakɔ yan nɔ kɔgɔ bɛ bɔ yan oui mais tɛnɛ i b'a kɛ to woro de ka ca ni kɔgɔ ye n'i ye kɔgɔ bɔlen bɛ se ka woro panya yɛrɛ la 20,000 an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛ ni woro tant que woro panya bɛ 10,000 la an m'an jija k'a ɲini oui c'est à dire n tun bɛ sisan n y'a faamu an ye tun bɛ tabili kɛ n tun bɛ ka woro tan ka bonya yɔrɔ de ɲini c'est ça Kamara sisan woro tan i ko woro tan de barikalen don ka tɛmɛ woro ba ni 20,000 yɛrɛ kan i y'a fɔ ten woro tan de fana ni woro tan bɔr'i nɔfɛ o kɔrɔ sira labilalen ye muso kɛr'i ta ye i bi pɔpɔrɔ min di o de bɛ silamɛ furu ni merita o tɔ ɲɛnabɔ n'o tɛ woro tan 3 ka girin ni a tɔ bɛɛ lajɛlen ye i ko ten sisan n'an taara o ɲɛfɛ silamɛ furusiri bi kɛ furu sirila bulon kɔnɔ an taara sisan yɔrɔ ni silamɛ furusiri kɛra furu sirila bulon kɔnɔna la kɔɲɔso yɔrɔw bɛ na cogo di maɲamagakow bɛ na cogo di sɛ 3 in bɛ na cogo di an b'o yɔrɔ de kan parce que halisa an m'an balimakɛ ka ɲininkali de kan an ma tila la fɔlɔ nka aw b'a kɛ to nɛgɛjuru ye 21 fufu 11 voix du cœur de dɔ yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ne fɛ Kamara de fo vraiment Kamara ale de bɛ an ka satisfait a bɛ kuma min fɔ a bɛ an sɔn k'a yɛrɛ voilà donc an b'a fo a diyara n ye an ka foli b'i ye Kamara furu bɛ siri cogo di bien sisan woro 3 bɔra an nana n'an ka misi 3 n'an ka kɔgɔbɔrɔw n'an ka fɛn bɛɛ ye nka i tun bɛ fɛ ka woro kɔrɔ fɔ ka kɔgɔ fana kɔrɔ fɔ an b'o yɔrɔnin fɔ tuguni an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ furusiri lone bi tu sa ko min bilala nɔ m'a fɔ i ɲɛna ko an ye moyi taama sira ni ma filɛ o tɛ coutume ye wa tɛ se bɛɛ ta tɛ kelen ni comme il a dit kɔ bɛɛ na furusiri lɛfani kɔnɔ deliba kunkurunin ka misɛri sɔrɔ a la ka gari don a rɔ o bɛɛ na furusiri fini kɔnɔ lɛfani kɔnɔ lɛfani ye mun ye lɛfɛ a fɔ ka ɲɛ an k'a ma ko an ni k'a ma ko seyini ka dalabirinin k'a la fɛnmisɛnnin olu kɛtɔ o kɔnɔ de
papier ni ko ani ni bansan tegenya kelen ko o be ke fini ngoro ni jamani ndo kono ko si munani kono papier e fini ngoro jamani ndo gari be soron wala ka miseli ke ko soron wala ko blani kono ni bena kumakan ko tegenya kelen fini jema ka gari do ala ka miseli ke ka sogo o fana na kumakan o bena kumakan o bebe soro sigidi kono o bebe soro le fani kono o be kuma to muso le kan ina to yoro meno ka kuma dumani fo e ka ko tima ma adumante ko ka timi ma amandi sukaro ka di ma amantimi timia mflega na bamana gando koro yo famia iba getu era clear oui comment bibolo aga baro le kadine afamuna ala ka ugolo na ka bara amina ya rabbi ala ka tini kene ada amina ya rabbi ko kamara ga kuma kadine aya tlugala intiwilillah kamara donc akadi anaka timiti fenkelenyo yo famia di kadide wa amanti kadi na timante amantimi timia kumunde timiala ko lemnukum lemnukum fana ga timi we accidleri ko ye accidleri ni accidleri non te nanye jinimere mi yoro do la ma fo jinimere nga timi de o do jinimere mantimi jinimere kadide ko ji jinimere ka timide monsieur ko ko dide parce que folo li ke be kala fombela donc abe tali ne masa yamele o di ko ma reba le ko li ko parce que nous de am soro de ko li ko parce que jenni ko ba nga ko le mamula bon di na da ma an tendo an fente an li ko parce que comme li de ma ko la mari donc ale kadidi donc ale kadidi amantimi ko fentimi donc il faut ko dronema akatimi akatimi sugaro kadidi ko di kadidi ko didi ma timiate oh donc ulu donto laro ulu kumato furu musolenye ina to yoro men no tiene sorola yo la kara oui miseni ni gari voilà ani fini voilà yo famia iba na bu nimen kaka ka ke folide nimen na ramma ko foye lamini na fenti bolo ibe kuma mani fatolola gisigi yo famia ulu placer uluri par exemple oyo koyeke we fini gro même la taro o fana wo placer kalali yo famia du kala balmo kala final funya wiye mais quelque chose d'extraordinaire présentement que je ne vois pas dans les mosquées qui je ne vois pas à Blundema. Furu siri la furu den fla ko bi lamini wo furu be se ka nya chogodi. Furu den fla ka furu siri luko chene muso. Siri kono ka digo. Alors en bulo kono ateke fe on fla nya te bero. Ou bien le représentant. Enfin la progression d'amna ni bile. Progression madame na biwu. Ka moble inoro ka furu siri. Wuro keleme ntado wuro kemeni wuro bi woro no wuro keleme woro no wuro keleme no furu kema a wuro be télé ka nyimi muso bulo ka nyimi muso do voilà la prestation c'est-à-dire serment de wori ay bare kan nyonye ay le be fay la kuma kan clôturer sisan et là c'est ni jama tema ni frost de là iben don on badon il fait bridama ya fait ba on ba fait il va faire on va faire hanna banari ba fait ba fait on faut tienne on faut muso nyene blongono mimbe ke mairie là o fana tu me ke blongono oui folo fruit sri fluide jamais fluide place ni keneka d'accord woro keme woro bi woro ni woro denkele ni woro bi woro ni woro keme ni woro bi woro betla mais vous clipez mais non vous be conserver vous diamant vous be conserver pour des flaques faut fournir d'eau oh vous allez entériner tout ce jour là et la signature flower vous dengeleni ah bah ma chien ni janfa bora mena bi son fraki bien fraki ou plus denga non kamara eratlela kamara comment vivolo hein
Oui, intiwililla camara. D'accord. Donc ninya famu furu ma ka siri furu den fila ko abadani les. Oui. En fait comme mais donc la mairie là a été dans la meilleure rôle. Pourquoi c'est étonnant. Signature be ke mairie là. Nga signature te ke misiri là anta signature wole den fila wole. Oui. Camara ba ka min fo. Misiri là. Furu be ta siri de den faw damo bi ta fo mais ko furu den fila te ke keneka. Oui, mais afamu non. Plateau kelen kan la mine. Professeur Cham a datura ni kuma ina ya a ko ale b'a fɛ min ka don Mali furusiri la bi ni y'ale a dale Cham ma bi u bɛ taa ni kɔɲɔmuso ni kɔɲɔmuso bɛ taa mairie la ka t'i sigi cogo maire bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka furusiri a k'ale b'a fɛ ko silamɛw fana k'o kɛ sa kotigiw yɛrɛ k'a kana fɔ kotigiw kɔ a man ka fɔ Mori bɛ kalan min kɛ ka min fɔ furu la a ka fɔ kotigiw yɛrɛ u sigilen k'a mɛn dɔw bɛ fu kɔ dɔw ka k'u yɛrɛ ɲɛ n'u yɛrɛ ka i ka hɛrɛ yɛrɛ kan ka fa min k'a mun ɲɛ la o bɛ taa mairie b'a ɲaga ka bagdanasi ka nin kɛ ko mun na n'u bɛ taa kɛ furusiri ka misiri la o min bɛ taa bɛ kɛ a ka so dukɛnɛ ma o a bɛ kɛ yɔrɔ muso kana cɛ kana cɛ sigilen muso sigilen nin de bɛ taa nin de sariya fɔra an ka laada ye nin fɔ silamɛya ye nin fɔ muso y'a mɛn wa cɛ y'a mɛn wa i k'i muso minɛ nin ye cɛ muso i fana ka i cɛ minɛ nin ye cɛ min ye nin fɔ plateau in kan a bɛ siɲɛ fila bɔ ne b'a mɛn a ko k'ale kɔni b'a fɛ n'o donna furu la ko walayi ko furu bɛ ɲɛ sisan ko de tun bɛ yen fɔlɔ la ne ɲɛna ko silamɛya tɛ sɔn a ma a bɛ sɔn dɛ cɛ min y'a fɔ dɛ a b'a kɛ ten a k'a tun bɛ yen wa ale b'a fɛ ka kɛ sisan hɛrɛ tilenna walekum salam kuma b'i bolo bon ne bɛ Camara de fo la quoi parce que Camara ka kuma ka di kojugu donc ne bɛna ka ɲininka sɔrɔ quoi a ka foli don quoi a diyara n ye an ka foli b'i ye oui monsieur Lenko i bɛ mun de fara o kan oui parce que ne yɛrɛ ye nin n b'a fɔ siɲɛ caman a ka ca parce que furula bɛ sigi furutigiw ni kɔ o ye mɔgɔ kun dili kɔ ne yɛrɛ filɛ nin ne ye furu duuru de siri n y'a siri cogo di u bɔlen misiri la parce que an ka kumɔgɔw de don u denw ka furusiri u yɛrɛ fila bɛ sigi misiri kɔrɔ yɛrɛ an dugu ye du kɔnɔna ye moriw ta kɛ dɔrɔn u yɛrɛ bɛ sigi an bɛ furu beren'a kan le 55 loi muso ta ye 28 cɛ ta ye 20 olu fila bɛ sigilen a bɛ kalan u ye ko bɛ k'a la a bɛ k'u ye ka kɔrɔ ɲɛf'u ɲɛna ka se ka faamuyali k'a la mais i kun bɛ di kɔ ayiwa ne kɔni m'o ye dɛ e bɛ taa yen fɛ nin bɛ taa yen fɛ nka mais ne ma deli k'o ye o ne ka bɔ ni san cɛ ma deli ka furu ɲɔgɔn fila sigilen misiri la fɔlɔ ko a siri la fɔlɔ a delila ka kɛ madame Diallo bon Lamine sisan kɔni a ma kɛ ne an yɛrɛ kɔrɔbalen sisan kɔni ma ye nka fɔ ne kɔni y'a ye ka tɛmɛ i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne b'a bɛɛ fo fɔlɔ ka madame Diallo fo ka Kaba yɛrɛ fo ani e yɛrɛ Lamine fana awɔ ne tun b'a fɛ ka fara k'a dɔ de kɛ quoi parce que woroko kuma nin na a ye kɔgɔko kuma dɔ fɔ hali bi na an bɛ yɔrɔ min na yan nɔ Bamako yan nɔ yɛrɛ furu bɛ siri ni kɔgɔ ye ne yɛrɛ ye woro kun fɔlɔ min kan déclaré sisan parce que ne yɛrɛ kɛra o témoin dɛ mais woroba min filɛ nin ye o y'a mɔgɔ bɔrɔ kuru fila ye ale ni ka waa dɔ d'a ma donc o furu yɛrɛ sabatira ten fo den yɛrɛ bɔrɔ o ko la n b'a fɛ ka fara kan fana fara kan o y'a ye n ye tagali dɔ kɛ Laginɛ silamɛ furusiri Lamine n bɛ se k'a fɔ Kaba bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la parce que o don n ye o ye jari la n ko olu fɛ yen nɔ a ka gɛlɛn furu ka se ka yugu ɲaga parce que silamɛ furusiri la misiri yɛrɛ kɔnɔ kɔɲɔmuso bɛ n'a sigi kɔɲɔcɛ yɛrɛ fana bɛ n'a sigi alimami bɛ furu sira ɲɛ yira u la ne tɔgɔ Lamine a bɛ ci de tigɛ u ye yɛrɛ i bɛ ci mun ta a bɛ ci de tigɛ u ye mais fo fila yɛrɛ sigilen ɲɛji bɛ bɔ nka o furu n'o fana n'olu wulila ka taga la olu yɛrɛ b'a dɔn k'an ka se ka ɲɔgɔn minɛ cogoya min na mais en même temps pour une certaine mais pour une certaine curiosité j'aimerais savoir et ni Kaba ye ɲɔgɔn dɔn cogo di pour que a ka se ka ɲɔgɔn sɔn ni plateau kan Kaba wa Camara non l'autre là Camara disait Camara voilà et o de curiosité yɛrɛ fana bɛna k'o dɔn parce que m'aw lamɛn mercredi fɛ et puis tous les jours soir aussi m'aw lamɛn tan voilà m'aw bɛɛ fo émission kanuya de tɛ ka to i b'a lamɛn wa ouais émission kan Lamine ne bɛ ni émission na mais ni ma miiri n bɛ sɔn k'a fɔ n k'a ka ca ni sa sa yɛrɛ nka émission kanuya de ye Camara na a kɛra en 1999 oui 98 hein le 22 février 98 le 22 février 98 ale bɛ date mara ne kɔni hakili tɛ o ko ninnu na tuguni émission kanuya entre parenthèses ale fana tun ye auditeur de donc a ye téléphone oui auditeur de tun don
émission participer li jara e camara nana madame Diallo fana ti auditrice de madame Diallo do mayra madame Diallo ka fana ko wande to la jengu fadala awo monsieur le ko fana ti auditeur de wode anati tenen fana ti auditrice de émission kanuya de anati d'accord nga tenen est-ce que tenen tena korani nunu to émission na yere parce que depuis 97 tenen tumbina 98 à tumbina 99 à tumbina moi je peux dire que depuis vers le 98 awo mais émission be existé depuis 93 mbalma ki nga fuli vraiment merci bonne adiara nga fuli inti weleli la madame Diallo yi kamara ka kuma famu akoko slame frusir la mogotina o anga la yini de mego bitu sigi me andela ka kokelen keleke ya anyana ambulu kosebe mogo bita wo min ke merula adablala kosebe jeluti don tuguni funa uta don tuguni me panka politique la bebe to dala wala sa frusiri furu deun ka se ka sigi mer kan ka se ka nyafolike donc fola utumba bakuruba foto bukana sisa wiye bamananga kele kala na France ga kerefe amunu makala anga se ka famu to ka be ka minfo ka fo ki ben kante ka to bukana ne mo fama anga kala ka tegere fola mbole ngo fe ka mine gata upora kula tu la mino ko ni tiana o kara ala ni ka mer sababu beto bukame ani mbe ka foto bukana mba famu fensu kele onte meru beto kan gelendo foto madla alle ko li jamba ke yere bisigi ba ko ni mona be ka mun de fonita ni moni nyem yorom jumende nga sisa nyefoli baga be sorlala ami ko famu o ko de nyayini sisa faranga ke misuru konala akana ke furu ko de kurane kono mais atse ke furu don ko madame Diallo o de la nyini mindi kurane kono ala kuma kan ka fo furu ngonye akado kulola o ka famu ka fusa ka tu sigi wajulu ke yoro parce que avec ka fo aw fladi tuma do la ambe baga nyogo ma furu so konala famu ya balia de do ala ka kuma kan me balia do mimbe tubabu fana kana o me balia do furu tigu ma furu nye fo furu tigu fana nye o fana famu ya balia do non te furu chama be atel lombul lamba ate ke oto yoro ye ambe sra yele tuguni ngambe duma doni na me am soro ga temena ye dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi katika duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda, hajakana. Usolante bamboro, usolanka sadumate banda, hajabano. Bongalire te bamboro, bongalire kasadumate banda, jidakono. Samara te bamboro, talongere mate banda, hajabano. Dipir te bambolo, dipir compile te banda, hajakana. mbalma club voix du cœur de Mankana nega juru mugan kele fufu tan kele radio club ka mbalma ke ratlena oui en club là donc man la baro de la camara bolo ko mbi baro gele ya bolo voilà parce que toi tu comprends mieux que les autres il leur donne pas le temps de s'expliquer clairement man la ka baro ka de la je ko ka ça na urotan na ko niya beta uro de soronu est-ce que vous pouvez faire fournir au retard ma peau donc ce n'est même pas la peine de poser cette question avec comme il y a moyen de quoi dire de bailler là yoro do la au retard de bo ko ro fe au retard gote pour dana ke sugo ni au retard bora camera fi de gomi au retard de bo ku ne bala mais moi ka boro ko après il sera plus sur le second d'abeta tu les déjà sur finalement amata kamine au Lutaro on perd le style même de la couverture parce que la question souvent c'est mal posée
vraiment je kuma to a do mɔgɔw bolo u k'a fɔ aux auditeurs de poser la question. D'accord. Na e yɛrɛ na plateau la e ka question ka ca auditeurs u fɛ c'est très grave. Ne kɔni b'o de f'i ye. O faamuna mais n ye worotan ɲininkali kɛ kun min na. N ye worotan ɲininkali kɛ kun min na, a ka importance ɲininkali kɛ kun min na. Mais importance worotan kɔni ne kɔni y'a dɔn muso kɔni tɛ sɔrɔ ni worotan ma. Oui, mais n bɛna le comme i tilara kuma la i b'i jɔ n b'a ɲɛ f'i ɲɛna dɔɔni. I bɛna kun faamu sisan n'i y'a ye ne ko n ko jɛgɛ bɛ ji la ka sɔrɔ jɛgɛ bɛ ji la. Kun de b'a la parce que sisan mɔgɔw ko jɛgɛ tɛ ji ta ye. Si bi mɔgɔw ko jɛgɛ tɛ ji ta ye. Ko jɛgɛ tɛ ji la. N bɛ k'i ka kuma de jaabi. N ye ɲininkali kɛ n ko yala n ko Kamara n ko importance bɛ woro 3 de la ka tɛmɛ woro 10 kan wa? Na o tɛ se ka ko la cogo di ka tɛmɛ woro 10 kan? I m'a mɛn 3 bɔra n ko que 10 de bɔra fɔlɔ. Oui, n bɛ nale o an bɛ kuma kelen kan o balimakɛ. Bi mɔgɔw ko kɛnɛmala la ni denw ni dɔgɔninw ɲininka surtout muso kunda u b'a fɔ k'a ma foyi bɔ nɔfɛ woro 10 kɔ woro 3 nɔgɔlennin kɔ sunkurun tɛgɛ woro i ye n ka kuma faamu. Ne y'a nin faamu koyi n'i ye woro 10 bɔ k'a dan o ma la femme a le droit de dire ça ou pas. Oui mais c'est-à-dire n bɛ fɛ ka n y'a question nin poser kun min na plateau kan mɔgɔw y'a faamu pour que mɔgɔw ka se ka importance ka bonya don a la bonya de bɔra woro 10 la fo ka bonya de don a la mɔgɔw kunkolo kɔnɔ u hakili kɔnɔ k'a fɔ n'i ye woro 10 bɔ n'i y'a bɔ ka ban. Ne tulo ka kuma la koyi je te comprends ni dɔn ka résumé très rapidement Kamara bɛ min fɔ c'est exactement ça. Il y a importance de woro 10 la o i m'a don a la i b'a dɔn i tɛ se ka furu ni woro 10 tɛ. Fewu. Ko di. Awɔ i ka hakilina faamuyara. Bon fɔlɔ a bɛ fɔ tukɔfɛ woro. Tukɔfɛ woro kɔrɔ kun ye k'a ɲininkali kɛ ni cɛ ma b'u ye kɔ. Awɔ. Sinon denbaw dɔn ni musoko la sa o tɛ tile tiɲɛ ya sinon denba da bɛ musoko la. Awɔ. Denba da tɛ musoko la o. Awɔ. Mais comme ko tiɲɛna sa ko bɛɛ kɛra natala furu ye maintenant on est obligé d'associer les femmes. A banna. Sinon furu bɛ kɛ k'a ban ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ muso ye. Awɔ o de tun don. Mais ne kɔni bɛ min f'i ye question min bɛ poser k'a to auditeurs ma e yɛrɛ k'i ta nɔgɔya bani. Ne ta bɛ k'a la jumɛn de sa. comprenons bien ce que Kamara veut dire. A y'a faamuya. I ni cɛ wele la i ka kuma faamuyara. I ni cɛ wele la. An bɛ taa. Kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye Monsieur Lenko o bɛɛ faamuna sisan mina yɛrɛ bi awɔ a bɛ faamu oui kuma b'i bolo. Bon Kamara ye min fɔ a ye min fɔ o ye maninkala min ye o t'anw ka dugu yɛrɛ o tɛ Kita ye dɛ. Kita depuis Ala ka diɲɛ da tout le cercle de Kita Ala ka diɲɛ da muso bɛ furu muso ni cɛ tɛ sigi dɛ. Ah oui ɲininkali kɛ ça c'est toute la première raison. A y'a fɔ ko maninkala o y'a ka kangaba ninnu ye anw kɔni ka Kita an ɲaga dugu Gangara muso ni cɛ tɛ sigi dɛ. I yɛrɛ b'i muso dɔ don min yɛrɛ n'a kɛra alamisa don n'a a taara i sɔrɔ kɔɲɔso kɔnɔ mais fɔ de karisa la du ye muso ɲini k'a di nin du mɔgɔw ma ka taa fila la sigi ka bulon kɔnɔ ka furu kɛ depuis anw bɛnbaw tile an m'a mɛn. A faamuna. Merci. Oui a diyara n ye i ka farankanani diyara n ye oui ko première région mɔgɔw u tɛ cɛ ni muso lasigi bulon kɔnɔ k'u ɲininka o yɔrɔ faamuna sisan furusiri yɔrɔ an ye o yɔrɔ fɔ sisan ko bulon kɔnɔ ou bien misiri la mɔgɔw k'u jija fo Madame Diallo yɛrɛ farankanani kɛ bon maintenant kɔɲɔso comme kɔɲɔso tɛ fan bɛɛ fɛ fana mais a bɛ Bamakɔ an bɛ ni Bamakɔ de an tɛ ni parce que an bɛ Bamakɔ de kɔnɔ an b'o de la kodɔn kosɛbɛ mais n'an ye farankanani fana sɔrɔ région mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ an hakilina la an ka se ka faamuyali kɛ a bɛ diya an ye kosɛbɛ sisan ni furu sirila kɔɲɔso bɛ don cogo di i bɛna fɔ Madame Diallo manɔgɔlan tɔw bɛ na musolakaw fɛ cogo di sɛ saba fɛn maɲɔmaga tun bɛ bɔ ni tout ça la an bɛ ni Bamakɔ de an bɛ Bamakɔ de dɔn i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo. Lamine n balimakɛ min bɔra kuma na sisan ale ma kuma
faamuya kosɛbɛ il faut min ko k'i yɛrɛ ka question ka ca kɛ mais e ka ɲininka ban ne yɛrɛ t'o jaabi dɛ mais ne bɛ ɲininkali kɛ hali ni mɔgɔ m'a sɔrɔ don wɛrɛ n yɛrɛ ne ye téléphone sɔrɔ n bɛ a ɲɛfɔ quoi i b'a fɔ woro tɛ yan jiriden ye yɔrɔ a fɔ ko yanni woro cɛ ko fɛn jumɛn de tun bɔ ka furu kɛ di yɔrɔ bɛɛ bɛ woro dɔn sisan ko ɲɛ ka fɔ de nin ta tɛ faamuya dɛ yani hali mɔgɔ minnu bɛ sɔnni kɛ yɔrɔ sɔnni ko an t'o tile la kosɛbɛ bilen u tun tɛ kɛ woro sɔnni tun bɛ kɛ fɛn ni fɛn wɛrɛ de yani woro kana i bɛ se ka a fɔ n balimakɛ yɛrɛ ko i b'i yɛrɛ ka numéro d'a ma a ka i k'a bila haut-parleur la a k'o fɔ ni kuma ma fɔ a tɛ faamuya dɛ bon ne kɔni ta ye min ye ko furu ye min ye silamɛya sira kan wa ou bien danbe sira kan de furusiri wa n'an sera k'a fan fila bɛɛ sɔrɔ walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na an kɔni fɛ yan nɔ maninkaya taabolo ani filaya taabolo ani marakaya taabolo ani bamananya taabolo bon silamɛya fana nana sɔrɔ an bolo ten furu kun min ye de ka i bɔ i n'a fɔ sunkuru tigɛ ni kamalen tigɛ la kɛnɛma quoi furu bɛ kɛ o de kama bɛɛ denko de bɛ a i n'a fɔ a ka to quoi den bɛna sɔrɔ a kɔnɔ de voilà n'o tɛ a tɛ lawuli o kama ni den ma sɔrɔ a tɛ furu sakun ma quoi voilà furu bɛ dabɔ de wala k'a bɔ manamana ko la kɛnɛma silamɛya sira kan an ka danbe sira kan lamɛ hali ni silamɛya nana sɔrɔ an bolo ten furu an ka dan yɛrɛ la ten kuma dɔ la ne b'o kuma fɔ ne ye denmisɛnnin de fo k'o fo ko dɔ n'a ka jateminɛ kuranɛ jiginnen makan yɛrɛ an bɛɛ bɛ ka kulu ni makan min tɔgɔ ye kuranɛ jiginna min kɛ bɔ a ye jogo 3 de sɔrɔ arabu bolo mais a nana yan min kɛ jogo 9 a nana sɔrɔ polibatɔla bolo min ni kuranɛ bɛ taa ayiwa an garisɛgɛ ma se ka don kuma tɔ la kuma fɛ nka Kamara a ye ɲininkali dɔ kɛ sisan i bɛ se k'o jaabi wa monsieur Lonko a bɛ se k'o jaabi ko yanni woro ka na mun de tun bɛ kɛ ka furu siri fɔlɔ Lamine bɛɛ n'i ta yɔrɔ j'ai tenu compte sisan n y'o fɔ sisan dɔ la cɛrɛ gosi ne do burankɛ de dɔ ka diɲɛ ka bon Kamara ko hali misiri kɔnɔ ni alimɛ min dɔ bɔra discussion k'a kan k'a fɔ n'a fɔra sisan k'a fɔ ko woro tan den mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ko bɛɛ yɛlɛ kulu la ni le ma tɛrɛ kulu la taa yɔrɔ woro tan den le d'accord a ko ma ko woro tan tɛ fɔlɔ la i ka yɔrɔ min fana ma Tamaro ko de fɔlɔ o taa ni bara yan Tamaro bɛ yan wa mais kɔrɔn fɛ u ye la ani Makaɲɔgɔn u ye la furu siri la woro Tamaro de la kɛ mais ni bara yiri conservation de fana b'a kɛ an ka ye n'o bɛ tɛ woro kelen tɛ yiri mais na conservation bɛ se ka nɔgɔya mais ale bɛ san kɛ k'a la san ka la kɛnɛya baara n'i ma wɔrɔ ka bɔ n'i ma a bilali sugu dɔ la a la kɛnɛya baara ça peut faire des années a bɛ san kɛ ka san yɛlɛma woro a kɛnɛya b'a la mais n'i y'a kɛ ntɔmɔnɔ de kɔ a bɛ jira n'i y'a kɛ tabakunba de ko a bɛ jira n'i y'a kɛ koko de ko a bɛ jira est-ce que tu vois donc c'est conservation yɔrɔ de donc an fɛ Manden kɔnɔ yan i tɛ bonya si le la bɔ Manden kɔnɔ yan nɔ n'i mɛ nin taa woro tan kɔ yana pas mais yanni woro tun ka na i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ ala la yiri la dan tɛ woro de wa donc an wolo ne adamaden ni yiri na ni ɲɔgɔn fɛ kelen no an ma ko ɲɛ fɛn fɛn ni nɔ ne yɛrɛ fɔ ɲɛna ko arabu ni Tamaro fɛ jɔnni fɔlɔ sɔrɔ ni arabu jamana je ne sais pas Tamaro bɛ yen o ye yiri le de adamaden fana bɛ yen a ye ma ko ɲala le o de farafinna fana yan nɔ woro y'an taari parce que an ye jima yɔrɔ dɔ woro wala ji de fɛ ji de bɛ ka k'ale balo woro su mansi a Bamakɔ yan mais en Guinée forestière par exemple en Côte d'Ivoire ani Sikaso yɔrɔ dɔ yɔrɔ il y en a en pagaille donc bien fɛn n'i b'a kɛ an fan fɛ yan nɔ on a choisi le woro an ka woro le ta la ko la an ka o le ta ka b'a ɲɔ fɛ yiri tilenen tɛ a ɲɔgɔn yiri tilenen tɛ n'i ye namara dɔ woro sunkoro a t'a den hari balo min na mɔgɔbakɔrɔba de bɛ tulu bɛ kana o la fana ni raison pour laquelle an k'a le ta k'a ka an mako ɲa fɛn bɛɛ ye yiri wa million bɔ n'i ma la woro kelen kan ou bien woro tan kan i bolo fu la donc tout ce qui parle k'a fɔ ko yiri kɛ n tan an ni yiri ne ma lɔ yiri fɛ adamaden fɛ mɛ n kɔrɔ yan ni mais an mako ɲa fɛn de kɔni ye yiri di donc c'est une question de lieu wo yɔrɔ la ko de région o faamuya n'i ye Maka woro tɛna fɛrɛ Maka mais Maka ka i t'a fɔ ɲɛna k'a fɔ k'a ma woro dɔn
ni ye yan fana ni an t'a fɔ ɲɛna ka fɔ tamaro k'an bara yiridi mais an kɔni ka tamare den dɔn tamaro bɛɛ saya ɲama woro fana ba ala ye a fana ni kawale ma ka fana ni ils en ont besoin donc an y'an bila siraba kelen kan sɔn raison pour que n ko alu ɲɛ n ko bɛɛ ni taa sira le coutume c'est le chemin n tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta fɔ mais n ye yɔrɔ min nɔ o le ye o de bon je viens de Kayi tout de suite là ne ma yiri ye yiri min denna ka finkɛ n'a y'a Kayi fanfɛla la ni u y'i mago bila la woro den tan kan ils peuvent te dire 100 francs ou bien 250 mangoron tɛ yen mangoron tɛ Sénégal k'a daminɛ Kulubayi kɔrɔ in na ka wa gosi fo Futa u bɛɛ fuwa nafama yɔrɔ t'a la presque donc an ye kuma fɛnkɛ an ye situation géographique le ma fɛlɛ kuma lurɔ ka kuma nɔgɔya an ni ɲɔgɔn bolo a faamuna comme an concentré len don Bamakɔ ko de kan kosɛbɛ i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna allo bien bɛ se ka mɛn fɔ tɔ kɔɲɔko kan sa mayama ko t'an oui c'est à dire ni furu sirila furu ban kɔ sirila ani ou bien misiri la yɛri f'u ye i muso nɔfɛ waati mɛn na fitiri fɛ ni wari muso ye mɔɔ bɛɛ la kan kawa dan tɛgɛ bien an bɛ jɔ yɔrɔnin na parce que ɲininkaliw bɛ n bolo o fana na mun de y'a to muso tali bilala fitiri la o b'a fɔ ko muso denmisɛnnin de bɛ taa yanni fitiri ka se fitiri seli bɛ taa sɔrɔ a cɛ fɛ yen bon hakili la n t'a dɔn ne de m'a faamu ka ɲɛ ou bien yɔrɔ ma diya n bɛ nale n ma da la ni ne de m'a faamu ka ɲɛ ou bien ni ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ne de m'a faamu ka ɲɛ dɛ mais bogotiginin bɛ taa fitiri wagati mais musobakɔrɔ bɛ taa fitiri tɛmɛlen ou bien musobakɔrɔ de bɛ taa fitiri wagati ou bien bogotiginin bɛ taa fitiri tɛmɛlen m'o de yɔrɔnin faranfasiya bon Lamine o bɛɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma amina parce que ne da ka teri kuma dɔ i fɛ quoi n ko kɔɲɔ wulila muso fa bɛra 5 heures du 6 heures attendez 7 heures du matin ka taa yɔrɔ dɔ la kɛ a bɔ yɔrɔ tɛ o de wa a o tɛ taa cɛbara le wa n'a bana sela a cɛ la don kɔnɔ à destination sur les suturani c'est tout c'est le bon moment tout le monde est en repos ali fana ni don ali don cɔlɛ mɔgɔ caman tɛ k'a kalama sɔgɔmada la bɛɛ kɔni n'a ye cɔlɛ Allô? Il va gâter. Arrête-le là. Oui, comment b'i bolo? Hein? Ah oui. Très bien. David, moi, je suis là. Ah ouais. Donc, la question on va poser et répondre moi-même. Bon, pourquoi Ouro? Dans la société traditionnelle Bamara, Ouro n'a encore du tout. Animé même à Koroda, maintenant au Dorifo. Ouro, tout simplement, c'est pour magnifier la femme. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, qu'il faut comme sauter, c'est pas comme ça. C'est pour magnifier la femme. Parce que, en fait, Mali et Djamana, c'est un pays qui est très riche en or. Magnifier Koro. Car nous, car que fait Mbaye. C'est vraiment Ouro que je choisis. Kadaka, follow Ikunka, some sort of Ikungan over Iburu, Katama Uroka. Pour la simple raison, Mousso, Halo, Bada Greffe, donc, à même à faire la lessive, où tu me sais des pépites d'or rose. Mais tel n'était pas le cachet, le collant. Donc, pour qu'il y ait un bon son fait. À ton bord, à Djanko, il a fait une fin d'affaire. Endo femi ni anga boya baka fendo femi ni boloko fe fende apu fie ki kana ni woroli mais pour que ngo woros tu vas être obligé d'aller en Côte d'Ivoire à Ourodougou là autrement c'était pas n'importe qui pouvait aller en Côte d'Ivoire à Ourodougou pour amener Ouro parce que Worobidu les fauves et cons allaient empêcher au pas jamingu minani Ouro ye ola kano dum so ngoro okunte chebe donc c'était pas donné à n'importe qui raison pour laquelle la couleur. Donc c'était pour donner la vraie valeur à la femme. La couleur en tant que telle, ni Ouro et la ni à Achung et la Ouro Nafo, Damano le Bitu, Damano. Damano Farabitu, Ouro Butini, donc fait un Ouro qui s'est sur le cacaon. À Datoune, donc Germany, Ani, Blemani, Kalangalani, ni le Ouro, à Bedra, Bapono, donc il va not Tabano Minchi, Ouro, à Kokai, Minchi, ou de Chamaba, on de Bala. Ça voudrait dire quoi? C'est pour dire à la femme, c'est également un message. Tu vas pour venir dans une famille quelconque. Dans cette famille, tu vas voir n'importe quelle personne. Moi qui là-bas,
toi, ou n'importe quelle personne, vous baissera à la coquille de conon. Donc toi maintenant, tu viendras trouver n'importe quel genre d'individu, c'est à toi maintenant de le prendre comme tel. Au David Noé. Bon, en tant que tel, la cola en tant que tel, il y a quelqu'un qui a la yana faramenyoka, il y a ce qui, il va ce qui, faut que l'on renforce en reprenant sur la tente, faut y aller, mais il y a un drone, kabla, son marina, les bonasserons, il va sur un bossona, il va se vouloir faire what il va sur un ségal alcool, ça devient inconsolable. Ça également, c'était une leçon. C'était pour dire à la femme, et donc, toi et ton mari, quand vous allez vous prendre, à Kafourbimesh, à plutôt avec Madabadaï, au Manaï Nyambla, au Dé ou Rochefrelini, au Manaï Nyambla, encore de oui. Donc, les clés qu'on a déjà, donc vous devez mettre insupportable l'un pour l'autre. Là, c'était ma petite contribution. Petite contribution, Ténier, à Barka Kabonko Seve. Oh, ngame yani wuro kana yoro wuro kamara ya fochugo minako wuro dugu ya mfa yoro ambe wuro dugu ya mfa mowe mais comme Côte d'Ivoire tunka jang wuro tumeta boyoro mina siga so tunka jang dugu tawla wode importance ba do wuro la wada to mo tumbe wuro ta kaira musola kafo ni yiride barka kabo ngai ka barka kabo ne buloni ni wuro ni wada to menin de la adamna mako chugo yewa parce que wuro tunti soro mo munu tumbe voyager kata no fo tumbe tout sende la waraw be kungo kono fembe mo fagalaw be fembe ngaw tumbo be brade kata ka se kata ni yiride intakana na e ma fota adamna kero chugodi si san ko be no ara no to mo tumbe ta maka useno tumbe sankele san flake sera la kata voilà oto chugoyewa c'est ça bien bon maintenant yan wuro tunkana o munde tumbe comme directement ça c'était ma contribution ah wuro yoro mais ça wuro kana mi ngon fani mi mais vraiment on est souvent curieux à demander beaucoup mais tu vois ici mi fani wuro faneka o tunye munye asi ça wuro mun kana wuro symbole na ne ça no ngana c'était la personne la parole d'honneur Macan. Tout c'est la parole d'honneur. Il me dit face pour un engagement et l'engagement d'honneur maintenant quand l'enfant était de l'enfant subissait le mariage avec l'engagement et n'importe quel objet maintenant à l'appui pouvait faire le mariage. C'était pas la cola qui était spécifiée à l'école. Fin manadi. Kera bulla nega kera fini nyuma kera mishia kera sagaye. Le minimum que ce soit qu'à Didron, c'était symbolique, mais c'était la parole d'honneur qui accompagnait ça au détourné pour s'insinuer. Anga folie bien balmake. Kamara, ambo yoro kanga ibi aketo Michelin ko fendo bibulo ka oh la 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 bigo ni Michelin ko mangene nyebe blena ambe jema bi Madame Diallo ibi sega dofo la le ben radio instant bon ambi konyoso yoro de kan kata obo mena comme afora ka fo yoro uti kelenye kamara ko konyoso te donc ale bloquerai ko maningala ko konyoso te ba oui, c'est-à-dire non mais konyoso yana ngase mayama oui non minale yana ngase konyoso koma nye musobe do fitri fe abe do fe musoba fe tout ça là en général bebe fitri lema muna parce que sutura o le kon mais muna be sutura alors que ni musobe ga bo a chela la sana ga koyomiro tegara klonga de be bo chela la fe a kaso oh tegara klonga de be sutura ma kono bimali munuma Madame Diallo sora ala nu be perdre tegara klonga de be chela la fana amina soro fenga stigida mo bela sigileme ka kono sutura ko yo etugunu Madame Diallo sutura ko yare parce que hankilisi wati ledo suni telefurante la hankilisi ledo donc ari tawro mankanta ko fu itako amanga mande be bo a faso la manga to lenke ni konya la don anya vraiment o te ko gore no bote konya ko ye nyaano ko le riun o to lenke be kew mais fidiri international na ka be fingero ngo après ça la aita abata bladi ayro mo gore lu funani wata ko tini kanari katala do ache barake donc normalement atumanka don cheka sokono directement cheka dukono directement non chef faso la amanka do directement lola ni logito yoro mena konyama lola logito yoro meno demjo fanaka ka loger ni mais sou fait ça sous ni téléfrante la dibi brala do dondo ni fitri wati mo be boye même ben na emotion no fait accompagné d'une castre même fana mbese ka louange ni fa ko konyima kala don atena mo doye qui la conseille asignon
a don cogo a ka kɛ ɲamema on l'apprend à ça et tu vois lamine an ye yɔrɔ min kan ni la première fille mais a ba ma yira la a fa ma yira la ale yɛrɛ kɛnɛ hakili le nani o de ko kɛ a yɛrɛ ye mais elle a préparé ça pour que a ye di a cɛ ye kɔɲɔso yɛrɛ jusqu'à présent nka mɛ n kɔnkɔn kama kɔnkɔn fana tɛ baara le ko ye 8 mars ko ni oui an da bɛna so yɔrɔ ma an da ma sa ma bi a da sa ma sini ma sunguru fɔlɔ min ma dɔn ni ko naɲuma y'a faamuya sunguru fɔlɔ min ma dɔn ni ko naɲuma naɲuma wele ka pendelu la ko pendelu ye a bɛ pendelu min nɔfɛ bi de i b'a kɛ oui d'accord ok naɲuma le ka pendelu ko la don muso lu kunna pour que a di a cɛ ye pour que a y'a cɛla sewa a cɛ y'a forme ye o le ni an k'a ma ko tafekɔrɔ siri bɛɛ k'a ma bi ko pendelu delibani fitini ça ne fait pas même 50 cm a t'o bɔ yɛrɛ parce que a ma labɔ ko k'i labɔ i ni womisɛnnin doli tigɛ a la pour séduire ton mari. Bien. Tilela. Oui, kuma b'i bolo. C'était. Bon, funtiri ni. Radio bi kɛrɛfɛ bi caman bɔ a mankan na. Allo. Oui. Bon, ko funtiri ni quoi. N'o mana kamara y'a fɔ cogo min. Furu cɛ ni furumuso yɛrɛ de kan ka wele k'u lasigi. Mun bɛ silamɛya yɛrɛ la. Hakɛ ta min bɛ cɛ ni muso cɛ. O bɛ fɔ bon ta min bɛ furumuso fana ni cɛ cɛ. A bɛ fu fila bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Donc u bɛ ɲɔgɔn faamuya a mankan bɛ nɔgɔya quoi. Mais n'a fɔra ka muso wele ka taa ka cɛ wele ka taa a tɛ a sariya foyi kalama. Bon ne yɛrɛ bɛnna ni an sɔrɔ mɔgɔ ka mariage dɔ ye. Ni cɛ wele k'a lasigi ka muso wele k'a lasigi. Mais a don mɔgɔ kɔntana fo dɔw yɛrɛ ko ko yali u bɛ se k'u ka furusiri kɛ hali n'a so tɛ an sɔrɔ yan ko k'u bɛ se k'a kɛ. Vraiment a cɛra quartier mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Jusqu'à présent u b'a kuma la. Bon silamɛya tɔw nana ni fɛn caman ye i bɛ taa sɔrɔ silamɛya tun y'a kɛ mais an ka silamɛw de tɛ mɔgɔw kunnafoni quoi. U tɛ kunnafoni foyi kɛ fɛnkɛ la sinon vraiment kamara ye min fɔ a tun bɛ kɛ yɛrɛ de. A faamuna. Mais sisan an sɔrɔ mɔgɔw de b'a kɛ ka caya. Bon vraiment an bɛ dugawu k'aw ye ala ka émission na ka ɲi. Mais maraka tɛ mɔgɔ ye dɛ. Maninka n'a jamais. Ne yɛrɛ ye monsieur Kamara ye. Ayiwa baasi tɛ. Maninka furadama kɛ mɔgɔ ye an ka foli b'i ye. Bien, Madame Diallo. Oui. Ah oui, Kamara kuma tun b'i bolo i b'a kɛ to dɔɔni. Non, an ma se pendelu yɔrɔ ma fɔlɔ. Kɔɲɔso daminɛ tɔ o le ma. Kɔɲɔso de daminɛ la o le ma. N'i la donni i cɛ la so kɔnɔ mun ne b'a dɔn. I b'a kɛ to an ma se yɔrɔ ma fɔlɔ Madame Diallo. Nin yɔrɔ in fanfasiya an ye. Lamine, Ala k'an ni sahaba bɛn. Amina. Amin ay ko kɔɲɔ bɛ bɔ k'a bɛna fitiri ni fɛn ni k'i ma min faamuya. Awɔ bogotigininw bɛna ka na fitiri kunbɛn muso minnu delila ka furu kɛ ka tɛmɛ olu bɛna fitiri tɛmɛlen don 22h wagati wa m'a faamu. Ayiwa ni bɛna 22h ni 19h ne kɔni t'o dɔn a la mais n kɔni bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ ko npogotigi don musokɔrɔba don. A bɛ se ka kɛ ne de m'a faamu dɛ. Ayiwa baasi tɛ. N bɛ min dɔn kɔni a npogotiginin fara finitigi kan o a bɛ fɔ de ko muso ka taa fitiri kunbɛn a ka so. Munna su bɛ daminɛ e m'a mankan mɛn k'a fɔ ko su bɛ jɛ kabi wula tile la k'i b'a dɔn wa fitiri tɛ su daminɛ ye wa i bɛ taa di cɛ ma i bɛ taa cɛ fɛ yen i bɛ taa kabi fitiri Lamine ni sisan t'an denmisɛnnin ma an tun bɛ fɛn kelen kɔlɔsi Kamara da ma sa Amadu n'o fana b'u fɛ yen n'a t'u fɛ yen kɔɲɔmuso n'a bɛ di a bɛ taa cɛ fɛ yen kɔɲɔmuso u tun b'a la yɛlɛ so kan k'a sɛnsɛn mais est-ce que tun b'a dɔn k'a fɔ kɔɲɔmuso yɛrɛ tun tɛ yɛlɛ so kan. Munna kɔɲɔmuso terimuso bɛ n'a sɔrɔ filantɔɲɔgɔn bɛ a terimuso dɔn o de tun bɛ yɛlɛn so kan ko o de tun bɛ kɛ ka dugu lamini ka taa dɔnkiliw fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ ka tɛgɛrɛ tulo ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ fo dugutilaw o b'a sɔrɔ kɔɲɔmuso dɛnna k'a dɛn ka taa n'a ye ka taa bila kɔɲɔso ka taa d'a cɛ ma. Munna bɛɛ dugu ɲaga u bɛ tulon kɛ denbaw bɛ si ka tulon kɛ dakɛnɛ na parce que fɔlɔ la m'a f'i ɲɛna ka b'o don kɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko banabakaw de m'a laada bila n'o tɛ fɔlɔ kɔɲɔ bɛɛ tun bɛ kɛ ten kɔɲɔ bɛɛ tun bɛ wuli don kelen. Dugu min kɔɲɔ bɛɛ bɛ dɔgɔda ɲɔgɔn fɛ npogotigi 30 bɛɛ kɔɲɔ bɛ dɔgɔda don kelen
kamalen cɛ mugan a bɛ muso bɛ ma lɔn su kelen donc o fɔli bɛɛ tun bɛ fɔ yɔrɔ kelen de n ka fɔli bɛ kɛ n dama e ka fɔli bɛ k'i dama o tun t'a la dugu bɛɛ de tun bɛ jɛ ka fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ dakɛnɛbaw tulonkɛ bɛɛ tun bɛ kɛ dakɛnɛba de la carré kɔnɔ sisan dakɛnɛba i t'a sɔrɔ fɛn du kelen du fila dɔrɔn de bɛ duw ni ɲɔgɔn cɛ muso dɔ ka basi sirilen bɛ nin fana ka basi sirilen bɛ fɛ jɛnbekanw bɛ ɲɔgɔn déranger o tun tɛ yen fɔlɔ la n'an bɛ kɔɲɔ dɔgɔla n'an bɛ carré kelen kɔnɔ sisan kɔda kɔnɔ an ka yɔrɔ secteur ni yɔrɔ la sa i b'a sɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ye awa b'a lajɛ dutigiw la cɛkɔrɔbaw la min ka kɔrɔ u bɛ t'o fɛ yen k'a fɔ ayiwa sisan denw ka kɔɲɔ dɔgɔda an k'a lajɛ an bɛ dɔgɔ jumɛn tigɛ n'u bɛn kɛra min o bɛ lase bɛɛ ma awa nin kalo in tile hakɛ awa an denw ka malɔ musomanw bɛ t'u cɛla la cɛmanw fana ta bɛnna donc n'o ɲɛnajɛ bɛ kɛ sisan da kɛnɛba min bɛ kɛ n'o bɛ kɛ place publique ye n'o ye bɛɛ jɛ lieu public ye kɔɲɔ fɔli bɛɛ bɛ taa kɛ de lamini donc ɲagaɲagaw bɛ kɛ tuma min na u bɛna minnu bɛ bɔ dugu sen fɛ ka na an k'a kɛ sisan minnu bɛ bɔ Sebenikɔrɔ fan fɛ ka na kɔda la sisan n'u nana kabini lagan sara kuma u bɛ ma kelen yɔrɔ la u bɛ jigin ye n'u jiginna ma kelen yɔrɔ la u tɛ don ni kɔɲɔmuso ye fɔlɔ tulonkɛ bɛ kɛ lafiyabugukaw bɛ t'u kunbɛn an mun ye kɔɲɔ kan ka na an minnu fɛ an bɛ taa ka t'u kunbɛn n'u taar'u kunbɛn ye dumuni bɛ kɛ ka ɲagaɲaga kɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ o tuma ni kɔɲɔ kan ka wuli wagati min n'u y'o fɔ ɲɔgɔn ye npogotigi min yɛrɛ kɔɲɔmuso ye o b'a sɔrɔ o ni maɲamaga in olu bɛ ɲɔgɔn bolo o jatigi a kan ka taa yɔrɔ kɔɲɔ mana na a bɛ taa jigin a jatigi fɛ yen fɔlɔ a tɛ taa a cɛla la fɔlɔ dɛ kɔɲɔ bɛ taa jatigi fɛ yen kɔɲɔ bɛ jigin a jatigila fana na n'i bɛna sa jatigila de b'i la o kɔrɔ ni hali ni ko tɛmɛna ni i ni cɛ don min na somɔgɔn fana i man ka bɛ girin ka taa yɔrɔ wɛrɛ i jatigi i jiginna yɔrɔ mun na i tɛ taa aw ka dugu la ka bɔ Lafiyabugu sa k'i bɛ taa Sebenikɔrɔ i bɛ taa kuma ɲɛfɔ o tɛ yen dɛ n'a sɔrɔ i nana ka bɔ e bɔra kɔda la sa i bɔra Kamara ka so e bɔra Fakoli Kamara fɛ yen kɔɲɔ bɔra yen n'a nana kɔda la a jatigi a ka kɛ Banjugu Kamara anw fɛ yen Alimami o ye Banjugu Kamara ye donc Kamara de ye wuli de kɛlɛ a b'a fɔ sisan n'a taara a bɛ taa n'a ye ni kɔrɔkɛ fɛ yen kɔrɔkɛ Banjugu a bɛ yen kɔɲɔ bɛ taa jigin yen de dantigɛliw bɛɛ bɛ taa kɛ yen de a bɛɛ bɛ fɔ yen o la sisan a bɛ fɔ a ɲɛna ayiwa ni Banjugu ma kɛɲɛ min na Fakoli ko ayi sen ka na s'ale fɛ yen dɛ kɔɲɔ jatigi tun bɛ yen donc a kɛra cogo o de faso tun ka di i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna faso tun ka di dɛ waaleykum salaam oui an tulo b'i la ne b'a ye ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛla la u b'a fin k'o jikala jisuma la ne b'a fɔ k'o de kɔrɔ dɔn quoi n'a tɛ ma basi ayi basi tɛ madame Diallo oui kun k'o jisuma ni ji kalaman na ayiwa an tɛ ji kalaman don a la kun bɛ k'o jisuma la parce que ka da mun kan ji yɛrɛ hɛrɛ ji ye nɛɛma ye mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ n'u bɛna ji kun k'o b'o de fɔ ko nin jisumalen bɛna kɛ k'ale k'i ka furuso kɛ nɛɛma ye o cogoya ye i ka daga wuli ji ka gan ka kɛ i n'a fɔ nin jisuma bɛ ka k'i kɛ i ɲɛ suma i ka ɲɛ gan ka kɛ i n'a fɔ nin jisuma bɛ cogoya min na duwawu de bɛ k'i ye o jisumalen bɛ kɛ ka i ko n'o de f'i ye ko laadaw tɛ kelen i n'a fɔ Kamara fɔ cogo min n'i y'a ta Kayi fo Kidali bɛɛ n'i ka laada don wa laadaw an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ dɔ la an bɛ fara dɔ ta daminɛ dɔ ta laban dɔ ta cɛmancɛ dɔ ta daminɛ dɔ ta daminɛ bɛ dɔ kɛ dɔ ta laban ne y'a f'i ɲɛna ko fulaw fɛ yen surakaw fɛ yen kɔrɔbɔrɔw fɛ yen ka den sigi kolon ka kɛnɛ kan k'a kunko o tɛ yen olu fɛ yen o tɛ yen i bɛ musokɔrɔba min bɛ kan ka sigi kɔrɔ a bɛ taa ni ji de ɲɛgɛn na ka taa i ka ji tigɛ a bɛ f'i ka taa i ka janaba ko i bɛ sɛnɛ ka t'i cɛ fɛ bana i bɛ taa kɔɲɔso la kɛnɛ ji kalaman ni ji suma balimakɛ ka kuma joona Lamini i bɛ dɔ d'a la jisuma de bɛ kɛ ka kungoli kɛ Lamini kungoli kɔrɔ tɛ fɛn ye e ɲɛ b'a la ni kungoli kɛra ji tɔ min bɛ to musoganaw yɛrɛ bɛ girin a kan ka ji in ta k'a mun ɲɛda la min bɛ se ka kɛ u ka furu ka teliya c'est que kɔrɔ de b'a la mɔgɔkɔrɔbaw tɛ k'u fosi kɛ gansan o kun fɛ tɛ gansan o bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna monsieur le ko n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ji kalaman ni ji sumalen kan yɛrɛ tilenna allo n ka foli b'aw ye diyara an ye ne ka ɲininkali ye mun ye n bɛ fɛ ka ji kalaman ji suma ko ye disɔn baga kɛrɛkɛrɛnnen de b'a la wa o ye kelen Kamara ye min fɔ ko den fila ka taa furusiri yɔrɔ la ne bolo minnu bɛ ka commentaire k'a kan a ma fɔ ko wajibi a ka sɔrɔ laada coutume na a bɛ nin yɔrɔ in na ou bien a tɛ nin yɔrɔ in na ne kɔni ka hakili ye mun ye n'a bɛ fɛn de ɲɛ n'a tɛ fɛn kɛ
est-ce que a kan ka kɔ est-ce que mɔgɔw kan ka jɛn ni a ye ai ka ɲininkali faamu den fila ka kɛ furusiri komi mais madala ni tiɲɛni don dɛ n'o tɛ o fila tɛ taa mairie la o kama mairie taga in tɛ signature ye wa ala i y'a dɔn wajibi u taga ye o ye wajibi maire tɛ se ka furu kɛ ni ala k'an yɛrɛ ta to awɔ o de y'an sɛgɛn a tɛ kaye ou bien a tɛ kidali ou bien a tɛ kɛ yan fɛ non ne bɛ fɛ ka mun dɔn dɔrɔn n'a sɔrɔ hɛrɛ don ou bien kojugu tɛ hɛrɛ kɔni don ne kɔni bolo dɛ hɛrɛ kɔni don Lamini n y'o sara la yan nɔ ko ni filila i jɔ ma i laban ko i jɔrɔ Lamini na kɔnɔ i y'a faamu o y'a faamuna ne tun tɛ yɔrɔ minnu na mais diinɛ dɛmɛ n'a ye laada o laada n'a tɛ kɛ ala kuta sira kan ou bien n'a tɛ se diinɛ dɛsɛ b'a tɛ se nɛgɛ o fɛn caman accepté mɔgɔw b'o dɔn mɔgɔw bɛ tilen ka fɔ an ɲɛna o y'an nkalon awɔ a faamuna voilà i bɛna jaabi sisan mais Lamini i tɛ se ka n ta hors antenne na s'il vous plaît bon a hors antenne na man bɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ micro la d'accord awɔ fo ni weleli kɛ dans 5 minutes seulement bien dakuruya kelen pe i b'a kɛ to monsieur ko kuma tun b'i bolo awɔ kunkolo yɛrɛ filɛ ko mɔgɔ yɛrɛ mais an b'a mɛn ko jisuma ni jikalama k'u b'a fɔ ko jikalama jisuma de ka ɲi jisuma de ka ɲi y'an bɔ fili la an kɔni ɲɛna jisuma de ye nɛɛma ye u bɛ jikalama yɛlɛma a kunkolo la ka tila ka sumalen k'a kan ko jisuma de ye nɛɛma ye jisuma de ye nɛɛma ye furu ye nɛɛma de ye i m'a ye wa furu de ye muso hɔrɔnya furu de ye muso hɔrɔnya dɛ donc jisuma min bɛ ka k'a kunna nin ye o ye furuji de kɛ t'a kunna ka ɲama in bɔ a kunna i bɔra hukumu dɔ kɔnɔ i bɛ taa dɔ kɔnɔna na an y'o fɔ yan o don bon i banna ne bɛ min fɔ comme silamɛya tun t'an fɛ yan mais an na ko bɛɛ ɲɛnabɔ nin tɛ dɛ an na ko bɛɛ ɲɛnabɔ kunko nin ko seliji t'ale don fari bi rɔ ko i ko jisuma la nɛnɛ rɔ a ka dɔgɔ dɛ i ka kɛ jikalama na o i ka kɛ jisuma la o seliji le fɔ n'i ka saniya dɔrɔn c'est ça l'essentiel a banna mais dɔw b'a fɔ ko b'a jikalaman dɔɔni k'i sen kan après ka jisumalen dɔɔni non nin bɛɛ y'a na protocole dɔ de fara to a kan wari ce n'est pas l'idée i y'o faamuya ne bɛ ɲininka aw bɛ bi ne kɔni ka mɛn bɔ a la wele fɛlɛ nin ayiwa kunko ayiwa ka wa seliji ta kɔɲɔkoli o seliji ta o ni bɛɛ kelen ayiwa kɔɲɔko ayiwa de ka wa seliji ta o kɛra kɛnɛ ma se comme madame Niang a bɛɛ kelen o de kama ne b'a kɛnɛ dɔw u tɛ i kɔni nɔɔni tɛ se ka don i cɛ kan ce n'est pas possible ala ka climat d'a ma i y'o faamuya an bɛ nin ka mɛn dɔrɔn o de fɛlɛ a ka jikalama nin sa a kan a ye tɛ nɛnɛma jamana de rɔ n'o bɔ tɛ bɛɛ ko jikalama an ka foli b'aw bɛɛ ye ninnu filɛ k'u ka sɔgɔsɔgɔ yɛlɛma madame Diallo an bɛ bi mais n balimakɛ rapidement n balimakɛ ka ɲininkali min bɔra ligne na sisan ko yala ko fɛn ɲuman don wa furu ɲɔgɔn fila ka t'i sigi fɛn ɲuman don tɛ fɛ ka yɔrɔ min ɲɛ awɔ a y'a silamɛya kɔnɔ a y'a na laada kɔnɔ o de ye sila seniman ye Lamini ele b'i sara ne la sisan ko n ye wa fɔ Umaru ɲɛna ani ne yɛrɛ kɛ nin b'a taa fɔ Umaru ɲɛna jɛni ka fisa fila fɛ ayi ka fɔ Umaru ɲɛna n'o tɛ ni ne taara n ko n bɛ taa ci lase ni m'a tɛgɛ sira la n bɛ dɔ fara a kan wa i na ɲinɛ dɔ kɔ a fɔ cogo fana tɛna ɲɛ yɛrɛ peut-être an na mori le k'a exiger an na furu kɛbalo kana a ye na ye muso de a ye na i sigi a ɲɛ kuma ɲɛna an bɛ furu ɲɛfɔ de ye mairie mɔgɔw b'a ɲɛfɔ cogo min na mairie mɔgɔw b'a ɲɛfɔ cogo min na code b'a ɲɛfɔ cogo min na bamanankan ni tubabukan na ni ka sɔrɔ misirilataga parce que ni église-lataga don misirilataga don kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso kan ka sɔrɔ min bɛ kuranɛ fana kɔnɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye argument mɛn ale bolo ten dɔrɔn ko kuma caman tɛ kɛla misiri la ko kuma yɔrɔ tɛ misiri di mais ni ma ala b'o ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna misiri kɔnɔ i ko taa ɲɛfɔ la min o ye ɲininkali c'est leur négligence ça a fɔ la négligence yɛrɛ kɔnɔ i b'a kɛ to an ye madame Diallo an b'i fo Camara an b'i fo monsieur le ko an ka foli b'i tɛnɛ ala ka nɔgɔya k'aw ye a k'an bɛn seli sufɛ inchallah awɔ dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye